pathshala ramshara school hostel baksa capital mane khnai abo hakyo mane chubaso manoi rungsirmai sha khamno tong kurang bising nukta khatongmo ta yung boklas pore nong school ni bubung nok to no tama manwa sobon ke tama bare Chini Khorang Raja bini babar chimanyem Dr. Nam Kolkata Arken Prasad. chobak pe Ini berani ase salo ko residential hostel hostels charter ko PHC kai FSC ogo charger ne ai lokal sa student of non ke roots kolmrok state khaika promoter party YF TWF ini TW rok khai tege sa thamani bagai tilo sopeli khaike kabang ma jagan distribute part khai bogra sir tekung bubak rani seba samuruk sawai tabuni youth generation da drugs erike ko bultongar ni tini hai saw ta mo kok jamai sal tini ni so actually no khazar na mus modin salo simi adino kaisa drugs rokti jara charai rok no hui thongmai rok borok ni kaisa message norok addiction ang kai norok ni ta indi norok culture na indi haimani stong drugs na kang kai salja drugs tangi nana kai norok ni bango future gama ka ham dong norok ni thani norok na support khene actual support khene abi norok drugs baita khobuli especially tinio kogmas ni karon ngai buba yu domasak kai hamjaga yu no ti chana bagai to bui tongman jaga norok bo jaga khandunang Bureau report Chini Khorang Tini ni kokma ashik zratin taiba haste hate hakto ni kokma shaimana bak joy nai tongni Chini Khorang khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno বেশি বড় ন বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রেগে সরকমা জুয়েলার্স বখাতই সাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজাক মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa haparo habin nailen. Akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함산마 따이치바야파로 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 드브이 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरवनो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताई खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबं खा नर बचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हॉलमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग Gold ni making charges hoke tongnai 25% off te diamond ni making charges hoke tongnai 100% off amusmiya ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro pipe room no sokan bo totanaro lamsogo shornakomolo final bargain তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছে হামবাই Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন
Khulungka ang Sunita Morashik nuruk jotono lam sugo sinita busok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Bisisalai thangman yagulo bo implement khlaijak liya Tripura sa accord ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habang ni ongkori finally bagai tiar ongjak Tripura motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tampo mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Verma Haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shoroi theka remju rung sirungwe tongnai jeki marak mungoi khorok sa shekla pate muni kokto aman khan binu pate mung thayo thangu shogoi tha mono thanani police pate mung no tiye chaito winai to mungo onkhor jak tabok mono thanani police Haino hai hoiza kokramani bisingti Ramchandra Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hadidor tole khai unglanu huni shaka police paithago nokphang ting kwasar ji kharjok tongmani bagai bihna arrest khai ka police Charsholo MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hankoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar K Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Ro Charsholo Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisa Panda Manjaka Hasne Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Dev Verma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro Seven July Shalmari or Raja Khoraguli wo Klaijangani thangoi tongo illegal migrants issue no te kasha kotor rally arili joto tongko sung lokorokni rally hani shaga MLA Ranjit Verma manjane hastini Bubagara Pradeep Kishore Dev Verma no khoboi te kubun lokorok Charsholo kaisa kokthong panda khlai okong no shaga MLA Ranjit Verma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangoi ashagodo khomane rokno langjaka bishal gorbo kaste shakhamnogo abuni yaglor efor khlai rohor jaka agartala jibi shakhamnogo Tabukok toma shukraboi Bisisalai thangmani yagulo bo implement khlaijak liya Tripura sa accord ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habang ni ongkori finally bagai tiar ongjak Tripura motha Charsholo Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tamprok mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Verma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF তিনি স্লাইবো Tripura motha taiba kotor beremo khlaijaka thokaimung Tripura mothani khoroktam MLA no মন্ত্রী khlaijangani goshmung manmani yagulo BJP bai hapango asungmani Tripura motha Piaba paithago Tripura mothani khorokni MLA no se khlaijaksiu মন্ত্রী aboni bisingo khoroksa se cabinet minister tai khoroksa MLA no ke khlaijaka hab মন্ত্রী Taldong ni bisingo Tripura sa accord implement khlaijaknai hinai Greater Tripura land no yakarei joto beramni movement yakarei rumani Tripura motha Piaba bisisalai thangphano Tripura sa accord ni kaisa gosimung phano khlaijakmani nukjakliya hasteni lukuro abono tei haste ganangai Tripura mothani sakao nukjakha khadumung tei sejamo EDC hapango tongphano mungsa samung khlaimanliya Tripura mothani EM tei MDC abohai tongkhoro kotol jungjalo klaija Tripura motha party
abo haikeno illegal immigrant no tui Tripura mothani sanmungo mungsa saktharmung naharlia BJP hapango tongphano mungsa samungphano khlaimanlia eba khlainani rizaklia Tripura mothani MLA rokno aboni bagai BJP hapangni ongkhoroi phainani bagai tiyarungja Tripura motha Chasala Agotla Press Club kaisa kokthum panda khlaiye abo hinaino damrok mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma abo haikeno BJP bodolni ongkhoroi phainai MP Kirti Singh Deborma hapango tongphano mungsa borom rizaklia Tripura mothani MLA rok hinoibo saka Tripura mothani MLA Ranjit Deborma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে এক বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানে তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস করছে এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টাই আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা 2জনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনো জানতে পারিনি বলছে উনি আশালনি kokthum pando Tripura mothani MLA Ranjit Deborma tebo saka ufainai 20 July salmario
Delua Angnani Tangi Tongo Kuchuk Beramni Koksa Panda Abnote Haktor Hapani Home Minister by Kok Salanya Tripura Motha Hanoi Razakragol Nishimi Omitni Kokthom Chini Khorang Hainu hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shoroi theka remchiu rung sirungai tongnai jeki marak mungoi khorok sa shekla pate muni koktoma man khan kinu pate mung thayo thangu shagoi kha mono thanani police pate mung no tigi chaitugui nei tu mungo ongkhor jak tabuk mono thanani police Hostel logo rung sirungai tongnai rok thuimani obono puilaya talsa talnani yagulo no kasia ga kaisi thayo hostel logo rung sirungai rok saksa kodok suroi thimani koktoma kasai phayo abai kuno haino hai saksa kodok suroi thimani koktoma kasai phaika birasmail ST boys hostel ni rung sirungai tongnai khoroksa pari muno de koktoma ni bisingti salman ka farsal horo hostel long ni feno kodok suroi thika remchio rung sirungai tongnai jeki marak mongoi khoroksa sikla abai pari muno nogai mankha cha sal fungo pari mung birasmail hamsini ST boys hostel ni koktoma abai pati muno no kahan keno koktoma ra horjaka no kune borok no khoboi police rong no pati muni koktoma khana kahan keno thango sogoi kha police no kune borok pati muno de koktoma thumna rong ni beskango kok sanani thangai thuine ni buma sawi khana rokha basla sangrong salo phone call khlai nogot lang phaide ni samani fiabarang puso kore ongmani bai baslani kokbai hostel thangai mandia buma bufa pati muno rogai tebo sawi mankha asla bumai kok samani chorawa jeki marak saka rung nogo thangka hanke bijab kore ongmani bai lasi mong manote hostel nogo tonglia hanai जों सारे सयता दामखा जुगेन्द्र नगर नेडाल सारगुरि खा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगर थांनि सामो नर फाया के बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानाने के फाइले के त जों डाइरेक्ट या खालि सालथा नम्बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जा थिनो आमां नगर थांनाय दुइ तीन दिन बागै नगर थांनाय नि साव के तखनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नुंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गलो उंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खायका बो कल खायका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइनागा फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हस्टेलाव दंया आं जाला नांजागौ आं थांसिनाय अरो तंग्यान छौता बुफुरसिमि आपदे हेकेसा एतो दिनले साया माने मिया साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंग्या हनिसा bo tangi to nyabu to saya no khlogi saya ta khlogi saya ane boiro guru ang lasi manu ni chau no boiro pairi ya haida boiro pairi meya kuta bono acha mane bese class pori to class 10 no je tal bese ka khabor no thangya thangjabu thang phayo उसका थांफै बो थांफै मागा के तांगि बो तांगि नगो थाना नि नै चाइतो खना से नगो थाना नै तांगि चाइतो गाबो तो सेमिया नों ताम नि वानसु नगो माथाया नि बागै दे बामते हाइन खना नगो माथाया नि बागै तो वास को ना तो करे बला ताम नि वानसु नि चरा एक मात्र सागा बोताम नि सा थाया आमा आं नगो थांनाय नों फाइगा फाइनागा फाइदि हिसाव उंगा आं सागा बाबा तांगे रां करे के रां नों खांगा फाया न सागा ता गाय ओलगाय आसे नैनो तलि बाबा ताबु आं कामपाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुरु कक सामाने साइजिंगो सारि नंबाय गेनरो को बुफुरु ना फाइनै बो सादलिया हैदा खना फुंगो फाइनै साजा खना फुंगो बुफाबो सागा खना फुंगो जसके बन नमानो रि रहरानो बाबा के आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनरो खना फाइनै साइ बो आमते के खना फाइनै साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनै नि सागाता निजरानो साला सागा तलां याबा तो बो खना फाइनै के नरक फाइगे आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजराय नो फाइना फादि नै साहारै निनजराय ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तनाखै तंदि राम कुइसारो करि रहनि नर साहारो ना बसु कोबै नगरा तनाखै तंदि राम कुइसारो माने राम कुइसारो करि फाइ दंना फै मिया दं सामने अमतेनि साया बनो रां कुइसा करि फो बाबा रां कुइसा करि नि बागै सा फाइ मिया जों 3 तारिख निन कं मते एओ कक साहा पाता ठीक है अच्छा कोइता बिगि गत ना नर बाइके सेमगा पास्ता दिगि दिमिन चालाय खेता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बरफ हाबनाय मानसि हाबमायाव माने कायसा बरफ कुमति थांनि नायखाय नुखाता माने आयं उखलक्ति थांनि नायखाता बफोर बुदि हेगु नुखा नुगनायखे सावा माने आगे अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया तबना
Rumohi naikata. Bin mungtamo? Jiki marak. Bo kelas pori? Kelas 10. Patimunati Chaitawini Tumungo on Korzak Tabuk Police. Fiaba Tamani Bagai Abaheke Twika Abonati Dabu Shusar Musha Shaimaniako. Patimunati Chaitawini Tumani Yagolano Shoimane Boy Patimuntamo. Ashla Buslano Abaheke Twimani Nugo Strap Sanim Bishingo. Nabarbati Faye Shubai Shugrub Klai Klangmani Shubanka. Anukuni Burok Bishingo. Patimunaki Tinga Nukuni Burok no Kobe and Stranarok Bishingo Nukzaka. Kakamote Vanamum. Bureau Report, Chini Khorang. Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Indra Colony Amseni Donai Tinkwasar Chini Nogoret Clay Manjaka 11 gram brown sugar. Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Unganuhuni Shaka Police. Pythagonok Fang Tinkwasar Jik Harzotomani Bago Bignaris Clayka Police. Fekmuni Bania Klani Roknoromnani Tangi Kahaman Marimanka Kwaithanani Police. Patimunati Kwaithanani Police Shaka Boroni Thani Kasha Huza Kokoma Shokoizak Tomani. Ramchandra Gardni Indra Colony Amsini Tinkwa Sarjini Nogo Kabama Marini Brown Sugar Tongo Hale Koktuma Manmani Yaglono Kwaini SDPU DCM Te Gold Police Bahini Roknologi Indra Colony Amsini Tinkwa Sarjini Nogoret Klaika Abni Aglona Togi Manzaka 11 gram brown sugar Hatiwabni Hatidor Tole Kai Unehini Shaka Police Fiawa Police Family Thermani Nokni Nokfang Kharsak Dabok Hypano Party Mungo Bihna Etis Klaika Kwaithanani Police নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর নিয়ে আমরা সার্চ করি সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি এখানেগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল তো আমরা যাওয়ার সময় সম্ভব কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে আমরা সেগুলি দেখছি যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব স্যার যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো তো স্যার এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই করতেছেন এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত ড্রাগস ফ্রি আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অর্থনৈতিক যা নির্দেশ রাজ্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি যে জিরো টলারেন্স নীতি সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই
সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? সাধারণ নাগরিক কী বলবো, আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে, সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। Paithago party mungo krangjak tongnai rokni mungo NDP state kenango khaijak khai fire abhaikno drugs pania khlani tin kwasar jinoromani bagai chaidogini to mungo onkhorjak tabuk khwai tharani police khwaini shimi biplomni kokthum chini khorang Charshola MBB Airport ni meeting room khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Chini Mina West Hangkoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubonadong rok Ashali Koksa Pandano T Koksanari Thanga MP Biplop Kumar Dev Shaka Airport Authority ni Raidona Rugo Bishuo Waini Klaizago Advisory Committee ni meeting A committee ni Chairman Ongo Hastini MP Aradal Bidal Koglam Shazago Tanglai Shuk Hani Rokni Chef Shabno Ti Tebo Hai Shamung Batangro Kiagon Harzagoitong Aborokno Naikolani Bagai Heni Shaka MP Biplop Kumar Dev Abno Karibu Shaka Committee ni Yago Tongmani Abo Borok Klayo te kubun hankeno central rohor jaga hanei aba hikinu te bushaka Guwahati ni Yagola Tripura MBB Airport kobang birkhong thanglai so khlayo aboni bagai tabok dalbidal infrastructure botongo MBB Airport hani shaka MP Biplop Kumar Dev বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং আসলে পান্ডাওয়া MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev no Karebo Manjaka MBB Airport Director Chini Mina
वेस्ट हांगकरनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी किरण कुमार के एडवाइजरी कमिटी ने आदम कृष्ण दासनो खोबै तेकुबन आदम रक राजा खरागुलनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनी खरां डेस्टिनेशन Chashalo Raja Khoraguli ni porba shawa iskon Agartala ni Luazi Mumbai road ki filmano tuye Klaizaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indroshana Redinalo MP Biplop Kumar Deb Bubagara Pradir Kishore Deb Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Kobe Tekubonadong Rock Pharmacy of Tripura as guest of honor. সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রভুজিকে অনুরোধ সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে করে নেবেন আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Asalni panda pula no panda manjang na narwarang la lamja sugina harzaka abun yaglo sengzaka shali panda kok shanan thanga hastine hastefa indro shen ready nalo chaka chirarang no pula ni simino dormono tei frangna ni nango abo haikino nokni simino joto hukumu mukumu rokno shirina ni nango hunai abuno kariba asalote patal bital koklam shaka hastine hastefa indro shen ready nalo नजदीक से देखना भगवान के पास जाना भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना ये सब काम है तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं भजन करते समय दूसरा सोचते नहीं वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक ही जगह आता है और बाकी के जो मिला रहा है उसके रिदम से मिलाते हैं और वैसे ही जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जितने देर भी करो मगर ध्यान रख के उसी में अपन ये करते हैं तो उसमें ये भजन करते समय उच्छित नीचे धनवान है गरीब है ये नहीं देखते भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है सब समान है ये ऐसे अपन अनुभव में करते हैं और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं अपने घर के पास लेके जाते हैं Abono kariba shalni pada kok shanan thangi MP Biplop Kumar Deb shaka Bangladesh tongnai minority rokni party mungno teye abo haikeno shaka 12 hektar sep tongnai 12 hektar ni Hindi rokni majority tongsak hnei abono karibo tebo dalbidal nangomani kok shaka MP Biplop Kumar Deb যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া और সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া সে ইজ্জত হোক সে তার প্রপার্টি হোক মানবিক দিক হোক প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা ৩৫ বছর শাসন করেছিল এই মোমবাতির দল কোথায় এখন এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বলে না কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ
মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে। yang tai khaksa phajing ashan lipanda kok sanan thangai bubagra prodot kishor debruma shaka politics te dormo thanjaya hanai abo kaini no juda juda lama hanai abono karibo tebo dal bidal nangkumani koklamni bisingte ashala koklam na rakha bubagra prodot kishor debruma राजनीति अलग है, आपका इतिहास, आपका परंपरा, आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज, अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको? ये तो पुराना संबंध है। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो सीमा है, इसमें आप दीवार मत लाइए। ये पुराना संबंध है। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या किया था महाराजा वीर चंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में? जला दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हमको भी विचार करना चाहिए। कॉक्स बाजार, चिटगांव ज्यादा दूर नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी, अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले, तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? माननीय गवर्नर साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल का बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है। मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है। बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सराउंड कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक। हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे, जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा, वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। Ashan Lipanda Manja Kahastina Hastefa Indra Shan Reddy Nalu MP Bipla Kumar Dev Bubagra Prodot Kishor Debroma Kusam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi Tekubun Adang Rock Raja Khorang Nishimi Omitni Kokthum Chini Khorang 7 July Shalmari or Raja Khoraguli work Lizanani Tanguitongo illegal migrants issue no te Kashakoto rally Arili Joton Koshung Lokorokni Reli Hanishaga Emiler Chite Burma Mansane Hastini Bubagra Prodot Kishor de Burmano Kobite Kubun Lokorok just Lokashakoktum Panda Clay Okono Shaka Emiler Chite Burma Ashali Koktum Panda Kok Sanani Tanga Emiler Chite Burma Shaka 7 July Shalmari Reli Klizanani Tanguitomani Abu non political Anglahene Ashla Hani Bubagra Bo Faye Kognarok Night Talbidal social workers Robo Faye Manzak Nai Hene Ashli Reli Klizanani Naimani Unka
लाइथांनाय 19 मे सालमारियाव मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि दागि मुंबाय दालसनि बागै जरा खावै रोजाकमानि हा गतर टंमानि जत इलिगेल माइग्रेन्ट रकनो डिपोर्ट खालायजांनानि बागै आबायकिनो हा गतरनि दालबिदाल थायो सामं बतां नाहार जाका फियाबाद आबो फानो हास्टवा आसामं बतां नाहारमानि नुकसागियाखौ होनै आबनि बागैनो आसलक खालायजांनाय रेलि होनै आबनो कारिबो तेबो नांगौमानि कक साका एमले रनजित बर्मा যতন খুলুমবাইকা যে जों दिनै और कैसा प्रेस मिट खायमान इनखा और खूब गुरुत्वपूर्ण कैसा प्रेस मिट जों फाइनाय 7 तारिख जुलाई सम्माननि दिनो आगरतला कैसे रेली खायना थांतंगो और रेली टोटली नन पॉलिटिकल एवं नन रिलीजियस रेली उनाय और रेलीओ चिनी हा बुबागिरा महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा बबो तंनाय बार कगनारिनाय तै बो हिमनाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कोननि सिविल सोसाइटी एनजीओस न खबै गोबां मा ससियेल वर्कारक आदिनो फायनाय हाजार हाजार फायनाय आगरतलाव एगाकाय जों अबनो सानानै नायो जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बुखाकै 19 मे 2025 सालमारिव जे नोटिफिकेशन कारी जाखा एवं और बांग्लादेशनि म्यानमारनि जारा फायनाय चिना इंडियाव हाबै दं फायनाय बा त्रिपुरा हाबै दं फायनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंने हाव किफलिनानि कक्टंगो किंतु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाक फनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किंतु जों नुखा गुजरात हरियाणा खालायजाका दिल्ली खालायजाका एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खालायजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडुआव स्पेशल टास्क फोर्स खालायजाक माने कक्टमाबो जों मानखा का ताबुक चिनि कक्टंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो डाक्टे डाक्टे खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अमो निर्देशनाव तंगो जे नोटिफिकेशन सिजाक तंगो म खालायमानो किंतु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायथुन जों जतनो तैनो अ मुभमेन्ट जेत नेशनल इश्यू आबनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुई जों और मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंनाय एनजीओ खाय तंनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरगो आदिनो फायदि एवं चिन हाबु बागारा बो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबु बागारा हिसाबै फायै आदिनो और फाय मालाय फायनाय जों बाय बाक्सा रेलियो नखरनायता एका आबनि बागैना आं खाथुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनेकाय बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबनि बागै जों ब्लेकेनो तंथगो आं नंनियो मीडिया तै आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां क्रिसा फायदि चिनि हानो बांलादेशनि बररक फायै सेगि तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगि तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशना तंमोन अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अबनो बागैनो जों गनाय राजा खरागुलिनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां लामा किनारो बेराजाक मालखंगो थाङै थोथाय रोमानिबाय लाहार पार्टी मुङो क्लायै थेमराजाक खरंनि बरक पार्टी मुं सरिलाम लाहार तंमानि होटेल बेसखनि कक्टमा आबाय पार्टी मुनि कक्टमा मानखिनो फायर सार्भिसनि आदं रक थाङै आशागो दुख माने रकनो लांजाखा बिशाल गरबा खाकसे शाखामनगो आबनि यागलो रेफर ख्लाय रहर जाखा आगरतला चिबि शाखामनगो Alahar party murokni yagolo no koktuma ka shoi feka chorilam lahar kinaro kabangko hotel tongu hele abuni bagai lahar kinaro malkhong berai roma lukorokno maisanani thanglayo shalbrumni haikeno ashalabo malkhong berajak tongmani koktuma abai jrauna berajak malkhong nugui malia ongmani be kongsa baik malkhong phai thutairo phaika malkhongo ababai elaikeno sagodo khuman kha baik malkhong sonaide lugoi tongmani khoroksa borok parimuni koktuma mankeno patimung the thangu sogoi ka fire service ni atongrok Logi logi no borokno tlangzaka bishalgor shakhamnogo khoroknoni bisingo khoroksani shakbani hamni hani shaka fire service ni khoroksa adong abuni agolo borokno refer khlairo horsaka agortala jibi shakhamnogo আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তারপরে তুলতে বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে মানে তারা কি বাইক চালক ছিল তারা বাইক চালক ছিল
কি নাম তাদের? তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব। বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি? বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গালিয়া? বিশালগড়। কেমন আছে অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি। বিশালগড় সিমি জীবনী কক্থুম চিনি খরাং। Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktomat tuboi faitongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তেনিনি কক টমা বখরগ রক বিসিজালাই থাংমান ইয়াগল বো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া তিপ্রাশা একর্ডনি কাইসা সামুং বতাং আপনি বাগৈ বিজেপি হাবাংনি অংখরে ফাইনানি বাগৈ তিয়ার অংজাক তিপ্রা মথা চাসলা আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কখম পান্ডা খ্লাই আবাই হেনিনো দাম্প মুরখা তিপ্রা মথানি এমএলএ রঞ্জিত বর্মা হাইনো হাই ওয়ানা মাসিংসাকে হস্টেল লগো সাকসাং কতক সরই থেকা রেমচিও রং সিরংগে দংনাই जेके माराक मुंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्टमा मानखान किनु पाटेमुं थायो थांगु सगैथा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तियै चाइतुइनाइतु मुंगो अंखरजाक ताबुक मनो थानानि पुलिस
Haino hai huiza kokni bisingti ramsrogar indra kolonam seni dongnai pasar seni nok khai manjak 11 gam brown sugar hati wabuni hati dor tole khai manu huni shaka police python phang tim kwas je kharjo ko mani agai bihna resai ka police Calo MBB airport meeting room Klaizaka Kaiser Visit Committee Koksa Panda Manjaka MBB airport advisory committee chairman MP Bulmar Dev MBB airport director Keshimina West Hankoni Dr. Bishal Kumar SP Ron Kumar ke advisory committee ne Adong Krishnan Das no khote ko banadong ro Joshua Raza Khoraguli Porba Shawa Skon Agortola Loazia Mumbai Kipin Marati Klaizak Ashapanda Manjaka Hastapa Indroshredinalo MP Biplop Kumdev Kubar Pudit Kishore Debma Kasamile Dr. Dilex no Covid Tekunadong Ro Seven July Shalmari or Raza Khoraguli work Klaizangani Tanguitongo illegal migrants issue no take a Shakoto Rally, Arilizoto Tonkosung Lokorokni, Rally Hunishaga Emiler on Chete Burma, Mansane Hastini Bubagara Project Pisor de Burmano Kovite Kubun Lokorok, just Lokashakotum Pandakle Okono Shaga Emiler on Chete Burma. Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tomani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangai ashagodo khomane rokno langsaka bishal gorbo kaste shakhamnogo abuni yaglor efor klai rohor jaka agortla jibi shakhamnogo Tabu koktuma shukraboi Haino hai chorilam projopor amseni BJP tangnogo hapka shikogrongni bodol khogit langsakha tangnogo tongmani tibino khobai kabangkok mani khonai patimungni koktuma mankino patimung thaya thangu chogoi ka bishalkor thanani police patimungno tei naitok mungo ongkhorjak tabuk bishalkor police Patimungo fekmuni mani khani chanai rokno abo haike mani khogit langkhana hene koktumani bisingti sabikhana roka BJP poroni khoroksa adong laithane first sal horo abai patimung patika hene bodoni adorongni khakamung ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই তারপরে থানায় খবর দিলাম না সন্দেহকার হইব আর অনেকদিন যাবত এটা এইভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকিয়ে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতো না ধারণাই আসতো না বিষয়টা হলো চোর তো চোর ওই শাসকার শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারো দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানের ভিতরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Charshalo Tripura Pradesh Congress Bhobono Klaizaka Kasha Bodol Shlaimung Banda Abani Aglono Juda Bodolia Kare Congress Boroni Bana Romka Khorok Thamu Samarok Borokno Boroni Bana Ya Farid Lamjok Shogin Harsakha Abahikino Hasini Lukoro Congress Boroni Bana Romoi Tongma by Financial Congress Bodol Debo Karak Ongnai Heni Shaka State Pradesh Congress Ni Asofang Asis Kumar Shaha আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন
যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা, উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা, আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পপ্পি সহ করবুক এই 3টি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই 3 জন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। রাজা খরা আগলে সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং। फयसला यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इलिगल माइग्रेंट्स इशू दे कोकटुनतनानि बागै त्रिपुरा हास्टनि हिमिलाम रो खाते प्रामथानि आदं डेविड मुरासिनि तुइदल मुंबाइ ते कुबन आदं रक অশালো ত্রিপুরা মথানি খরকসা আদং ডেভিড মুরাসিংনি দুইদুল মুম্বাই বাংলাদেশি ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ইস্যুনো তুইयै হাকতরনি ইউনিয়ন মিনিস্টার অমিত শাহ ককতুন তুনানি বাগৈ চাঙ্গরি কুতুক খাওয়াই হিমৈন্য লামরেখা ডেভিড মুরাসিংনো খোबै বদনি তে গুবুন আদং রক অশালো ককতুনি বিসিং দে কক সানানি থাঙै ডেভিড মুরাসিং সাকা বাংলাদেশি রক ইন্ডিয়া হাওয়া হাপাইমানি আবো খরকসানি ইস্যুয়া আবো উনকা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হनै আবনো কারিব সাকা ফাদ্রাহানি ফাইনারি রকনি বাগৈ হাস্টানি দंग संलुकु रक बरकनि मानथाय सकता याके प्लेनानि नांखा हनै आबनो कारिब आशरते बदल बिदाल नांकुकमानि कोकलाम सावै खनारका। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड के इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को
अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का तिपरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है। और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का तिपरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहे, त्रिपुरा में ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहे। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है। कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना तिपरासा जाति का जो तिपरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर तिपरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। राजा खोरागुल रिसिमी अमित निकोकथुम चिनी खोरांग। बुबागरा प्रदेश किशोर देवबर्माने आसामानि सालनो रोगै त्रिपुरा मथानि आदं रक 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि परशुराम आमसाइनि थैथांजोग लबकुस देवबर्मानि 13 दिननि बागै जबासक खायगा त्रिपुरा मथानि आदं रक अशालो मानजाखा त्रिपुरा मथानि खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देवबर्मा, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देवबर्मा, रीजनल टे मॉनिटरिंग कमिटीनि आदं रक बमानजाखा हामबाय पुला चैनल मीडिया पर्सन सोना हानो हाय सुकिरिबो kasih jaga pajak 13 दिन एबा पाइथन कान्दा सो सुबा जखिनानै तो तिनि फाइमान गाबनो सो तिनि सेमनो सुबा हागनांगनो तिनि हाबोवाग्रा प्रदीप किशोर मानिक को तिनि बिनि बर्थडे एबा केबा बिनि आसेमा साल सो बिनि आसेमा साल रुबिनो सो तिनि चाम्पो रिजनल लांदरो तिनि सिटे सिटुवो पूर्व जाबसरा बिसिनि चीनी टेटी हाफोनि बिथिंथिखाय जों फटो बाखा तै खिसिरि रुमो सालायखा तै जों आरो चीनी बगरानि जों सालनो रुगै जों के रोगरा लायखा आबोनो जों ताबो खायना ताबो सारि जरा कायसा चीनी वेस्ट जाबसरा बिसिनि 2 नम्बर वाटो चीनी चाकरा क्रक्सा लबकुस चीनी चाकरा मथनाय कुस्तिनानि थुइथागा संसार याकरे जों दिनै बे पाइथननि सामनो रुगै दिनै सिम बंगरो कितो बे पाइथननि पान्नाय आमनो खावै जों दिनै बबागरानि आसेबो साल रुगै जों हायनो हाय बंगरो दिनै जों किसिजा बंग दुखंगरा बंगनो जों गोबां रिबे आपनो मार जति दोसबे जों किसा सुबासो फाइनायनि फाइलाजा जों दिनरो फाइमान जाखा आं जिखबाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरामथानि वार्किं प्रेसिडेंट आनु क्रिकेट देवबर्मा दै लगी दङ चीनी 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि नि ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट चीनी बरंगनांग सुबल सिंह दङ दै आरो लगी दङ चीनी चाम्पर वेस्ट चाम्पर रिजनल चीनी कमिटि मेम्बर आंबुं साबला दै मॉनिटरिंग नि दै वार्ड कमिटि नि दंबयो आंबुं सालिया आसनो दै वो साबला काम मगै ताक पाइथन गरा नर मीडिया पर्सन फुंसे चलो जरा मगै हायनो हायनो न हामबाय को हामबाय खयनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनी खरां चारशाला आगरतला प्रज्ञा भवन त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट लुहाजी मुंबई ERO रकना तियै खायजाखा ट्रेनिंग प्रोग्राम मानजाका स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ब्रिजेश पांडे एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उषा जैन मक आकर्षण आशला ककथुमनि बिसिंति कक्सानानि थांगा स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ब्रिजेश पांडे शाखा आ ट्रेनिंग रेगुलरली नो खलायरु जागो हनै आबनो कारेबा आशला इलेक्टोरल नतियै
Dalbidal na kong mani kolam shawik khana roka electoral officer Bridges Pandey. नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे, अभी कितने हैं? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फ़ोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तब लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं। तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पर फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता है तो फिर उस पर भी लोग ट्रेनिंग। Raja Khoragol ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Kaisha Pandani ki fili tongmani zarawa MLA ni malkhong no khoboi khungta malkhong thutai mani koktuma kisasa ni bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha Omorpur ni MLA Ranjit Das abai party muni koktuma mankino party mun thaya thangshoi ka police ni team abai kino laharo kabang kokbor kothom laika ashlo party mungo kalai MLA ni malkhong zerabi thangmani koktuma kisasa ni bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha MLA Ranjit Das Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tuino tiba hasra hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang. खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो देशे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते चाते लुकुरगनो मारा तांते आमजर माया फायो बाबा गोरिया जतोनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangha. Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjokto on my thok te chin sasa haparo habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no nai thau ke kheti. 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logi wo low making charge te should give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lokorang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lokorang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 हमजन्मा तैचिबाया फरो ओ मताई चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइथन Brown Lychee drink, रोटी से पे लीची शादी हो जाए fresh. Brown Lychee, Brown Lychee, Brown Lychee drink. Brown Lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. The students of Loko Shikha Loya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. A total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh police have started taking investigation to this case. On Friday, on the occasion of Maharaja Pradyut Kishore Devarma's birthday, books, copy, pen, pencil and many other study materials were provided to students in many schools in Lefunga, Killa Bagma and Bishalgarh areas. Forest Department raid forest area and seized a large quantity of illegally wooden blocks estimated towards several lakh of rupees. Certain forest officials are accused of accepting bribes from individuals involved in illegally tree cutting. Incident from Tatuatila area. Bringing to you the news of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday.
Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Rabindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Rabindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura will develop to a higher stand. This will help the students to develop in their learning throughout their education. The initiative was launched by the Chief Minister Dr. Manik Saha today on Friday. The program was organized by Samagra Shiksha and SCRT, Education Department Special Secretary Revel Hemendra Kumar, Director NC Sharma and others were present. Chief Minister Dr. Manik Saha further said that learning should not end. We must gain knowledge every day in our life. Education is very important in our life. সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসই বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো সেই সব জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না পরবর্তী সময়ে এখানে যখন সিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে এদের তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি Earlier, 140 students were given scooty under Kanya Atmanirbhar Yojana. Bicycle was provided to class 9 students. CM further said that teachers were being recruited for better education in the school. A huge number of students present on this day in the program, which is noticeable. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The students of Loko Shikhaloya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights?
The principle Sabke Saath Sabke Vikas has been said at every conference, but when it comes to students' concern, no effective measures have been taken for the welfare of the students. The students has protest regarding the issue on transferring the school warden. Also, the students face issues on a daily basis, such as the absence of teachers in the school due to no maintenance of the school building and proper classrooms of the school. But why do the students need to protest in demanding of their rights? It seems the government does not pay any attention to the students' issues in the school, either does the government appears to be ignoring the issues faced by students in the school. The Loka Siksa Loya Higher Secondary School was built in the year 1950, but still there has been no development in the school. Sekolah kenong teacher khorok besok roktong. SMC committee members reached at the blockade after receiving the information of the blockade. Now let's hear what SMC committee members Bikas Rupini said. Tamni bageng kangke jeng thanai 5/1/2024 apro jeng SMC committee hisabe jeng memorandum reikha jeng education director ne aro education department o jeng reikha omo chini receive copy 5/1/2024 apro jeng reikha jeta oro tongo new school building construction as it is under damaged condition jeta chini omo school jeta damage ngi tongo jeta uko na dinor oro nukna pura kunu koroi o school chono katal mar nai oro onnano school ke ngi tongkha o school ke 1950 soni 8 February 1950 soni school omti hai obostha o belai wana ma singsa omri bagino jeng oro upgradation of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out. Oroni judi pass kangke bahike boro pori nai joto to bidya school baika Champaknagar, Mohanpur, Birendra joto no bidya jyoti kintu chini oroni ke bidya jyoti ko ya Bengali medium kiaba oroni pass kangke 11 12 boro pori nai bo Bengali medium iba boro bidya jyoti bahi coverage khaima nai nangkangke omono bo bidya jyoti ma khainai omono chini demand oro bo suijak no jengto school boundary bo korai student rongni school boundary bo korai ngi school boundary judi korai kangke cherai rokno bahai ke borono control khai borongno phorongna ba school boundary le ontoto tongna nango cherai rokni शिक्षा क्षेत्र o joto jaga ono tongo kintu oroni kuno school boundary korai omni bagino tai kaisa kong kangke chini oro total noon tai morning mile woi 235 student strength tongo ke obsek student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri rongno 75 chalarongno 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta Sobita Dev Burma bo tini to bono release mar nai bo to promotion ungkha promotion ungmani pore bo onno jaga thanai ko korei promotion ngi mano thangi mano ko korei kintu ba o je student rokno buri rokno je naikol nai tini o didimoni judi thangkangke borono sabo nai borono tini sabo muruk nai bo thangbai ke nge kuno teacher no rohodi bini bodla vacancy supungdi bo amo simi boya bo ko borok phorungo chini to ko borok najak chini school nge ko borok teacher bo chini nango kintu bo to ko borok bo phorungi mano nge nangkangke education department theke boro obono assistant headmaster hisabe oro tonai bono stay khai phano bono hostel muruknani bono ri toni mang khamani judi education department judi naikangke abo boro kisa ব্যবস্থা খাইনা tongmani jeng thangka education director ni ro ko bo salaika iko naidi chini school ni hoite bo chengrja oro bo tongo district magistrate and collector
যেটা টু দ্য ডাইরেক্টর এডুকেশন স্কুল ডিপার্টমেন্ট অবচেং রেখা যেটা চিনি সুপারনি বিষয়তে তামাসা বরক আপন অবনো সাও বরং নাইনাই কিন্তু নাইনাই হিনিফান ও স্টুডেন্ট রগনলে তিনিনি হরখেন ব যদি রিলিজ মান কাंखे টিচার থাং পাইনে বরং তিনি সাবু মরক নাই আবনি जों आंसर नायो तिनी On that day, DCM, Police of Jirania and Tribal Welfare Officers Arjit Devarma reached at the blockade after receiving information. After talking to the students, DCM Arjit Devarma came to know regarding their issues. Later, DCM Arjit Devarma said regarding the issues of the students in front of the media. যে তিনি লামা কা সলাই মানে বুবা হাইকে সাওই সলে সনং তা রোড ব্লক বঠক জাখা বরংনি স্কুলে যে ম্যাডাম সবিতা দেপারপা ব টিএলএস গার্লস হোস্টেল লিবো হোস্টেল সুপার ব রিসেন্টলি প্রমোশন মানে আই গেলি আমরা সাব ডিভিশন বু স্কুল সিনিয়র বেসিং ব এক্সাম খা গাঙ্গাই তিনি বড় রোড ব্লক কেমন আবং কাইসা বিষয় দङ বং যে অল্টারনেট তে খরচা কেবন নানি বা বননো স্কুল এসিস্ট্যান্ট এক্সাম খাই মান যেতুং अब डिपार्टमेंट बाय सालायन एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय ओमफ्राय कुनो अल्टारनेटिव के वो होस्टेल सुपार हिसाब बनो रिलीज टाइप लाइदे नै जों आइस नो थागा तो होस्टेल सुपार पॉलिटिका जाते अल्टारनेटिव को यासा नो रिलीज जोंते बनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक हामिया कागजा खंगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक रे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिबार बंनि स्कुल न काइसा मीटिंग खालायना नजाजि जों प्रपोजल लिखा पर गसिका और जगह डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसु जों ब्लॉक रावबो इनवल्व थाया न जेहेतु म जिरानिया आदि ब्लॉक नि अधीन खालायो कारण डेभलपमेंट किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट बरंनो नारगो खालायखै जानाय काय खिले एसडीएम ऑफिसर केनो जों नोटिस इशू खालायो केताबो पर बाय जों एसएनटी समय आं आतुर लायो न फर्म पर बाय कप खालायो दा आबनो पर मानि नाका बरं दाबि दावानो इम्पोर्टेंस दिवानो जाते सॉल्व करनो That's how the rally was halted. The locals are concerned regarding their demands. That do the students need to protest in demanding for their rights. Reported by Prabir from Champaknagar, Chini Khorang. Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. Likewise, the members of the ISF also celebrate the birthday together with Maharaja by cutting a cake. This day was celebrated across the state in different places with joyous and happiness to mark the birthday celebration of Maharaja Pradyut Kishore Devarma. Likewise, Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. The present members are TWF President Manihar Devarma, Gita Devarma, MLA Sopna Devarma, MLA Dolly Riang, MP Kriti Singh Devarma, Sindhu Kanya Jamatia and others. Later, while speaking on the occasion, Maharaja said that to celebrate his birthday, chocolates should be distributed in schools to the students and celebrate this day by cutting a cake because their blessing is important. Bubagra further spoke on various topics. गलाई में हम भाई आज मेरा जन्मदिन है आप लोग ने ऑल ऑफ यू ऑल मेरा गुरु बदल लो गुमा बदल लो आपने हमको इतना प्यार दिया हमेशा आपने प्यार दिया
एंड बहुत टाइम में आपको 1-to-1 कभी कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गलाई का पाए थैंक यू। मतलब कि आज मुझे अकेला नहीं महसूस होता है जब इतना बुरे लोग घुमा लोग मुझे अपना समझ के मेरा जन्मदिन में मुझे विश करें। मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन, आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग ने बहुत जिंदगी देखा है। नंदिता, गीता, सिंधु कन्या, पवित्र भक्ति, मणिहार, सपना, यहाँ में अपना गीता है, बीनावाला है, मेरी, आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? बुद्ध लक्ष्मी है। आप लोग ने जिंदगी बहुत देखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आपका दुबागरा का जन्मदिन है, लेकिन जितना केक आपने मुझे दिया, एक गांव में कोई गरीब बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो ओल्ड एज होम में कोई गरीब माँ बाप हो, हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज हो, उनको भी जाकर अगर थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया या थोड़ा सा स्वीट दे दिया, तो उनका जो आशीर्वाद, जो प्यार मुझे मिलेगा, वो बहुत ऊपर जाएगा। इन लाइफ, जिंदगी में अगर आप देना चाहते हो ना, तो भगवान आपको देगा। गॉड विल गिव यू इफ यू कैन गिव योरसेल्फ। तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल, और मैं अपना बुरी बदल, अपना TWF, अपना TISS स्टूडेंट्स को सबको बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग प्यार बांटते हैं ना, तो अपना पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाता है, लेकिन जो पावर हमको मिलता है बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ यूनिटी, बिकॉज ऑफ सिस्टरहुड, बिकॉज ऑफ ब्रदरहुड, बिकॉज ऑफ थैंक्सा, वो पावर आपको जिंदगी में एक ना एक दिन उठाएगा। मैं भी बहुत खराब समय से गया। I also went through a lot of tough period. मेरा भी खराब समय था, और खराब समय में मुझे कोई रतन टाटा या अनिल अंबानी ने उठाया नहीं। खराब समय में कोई जयपुर का राजा या ग्वालियर का राजा ने आके हमारा प्रद्युत मानिके को हेल्प नहीं की। मेरा खराब टाइम में मेरे संग आप लोग, गरीब टिपरा चालो, आप लोग का प्यार से मैं यहाँ तक आया, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा जिंदगी में जो भी कुछ है, whatever I have, is because of people like you who gave me love, who gave me affection, and who trusted me. शिलोंग में मेरा एक नानी था, माली का भी था, पेगी मामी। वो महल में पैदा नहीं हुआ, वो उसके पास प्यार को छोड़कर देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया, मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो ये बात आप अपने दिल से हटा दीजिए कि वो तो राजा है, मैं कौन हूं, मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूं। नहीं, आपका प्यार जो है, योर लव, वो प्यार पैसे से बड़ा है, वो प्यार औकात से बड़ा है, और वो ही मेरा जड़ी बूटी है। दैट इज माई मेडिसिन। तो प्लीज आप लोग ये वाला, यहाँ में हम लोग का जो बुरे लोग हैं, आप लोग बहन हैं, आप लोग माँ हैं, आप लोग किसी का बेटी है, आपका ड्यूटी बनता है कि तोहफा को अगर एक रखना है तो सबसे बड़ा रोल गुरु का है, और अगर तोहफा एक रहेगा तो ही तिपराजा को कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि प्लीज जितना प्यार आपने मुझे दिया है,
the way you have loved me. Go back to your village and love your fellow Tiprasas the same way. And God will give you the blessings. Don't gossip. एक दूसरे के पीछे बात मत करो. वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने क्या कपड़ा पहना है, उसका किसके संग क्या दोस्ती है, वो सब बात में मत गिरो. सब कोई जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है. 100% परफेक्ट कोई नहीं होता. लेकिन मैं जब नंदिता को देखता हूँ, जब मैं सिंधु कन्या को देखता हूँ, डॉली से बात करता हूँ, मनीहार से बात करता हूँ, बुद्धलक्ष्मी से बात करता हूँ, मेरी आप से बात करता हूँ. मैं नहीं देखता हूँ सपनाती आपसे बात हो, मैं नहीं देखता हूँ कि आप में क्या खराबी है. मैं देखता हूँ कि आपके अंदर खराबी तो सब में है, मेरे अंदर है. मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना अच्छाई है और अच्छाई को मैं हाईलाइट करता हूँ. तो हमारे तिपरासा दोहा में भी बहुत कमजोरी है, लेकिन उस पे फोकस मत करो. फोकस उस पे करो जिसमें हम लोग अच्छा है. और वो अगर आप फोकस करोगे तो हम लोग उठेंगे. और हम लोग जो हानि किसान, हम लोग जो तिपरा जन, आज जो भी परिस्थिति है कल अच्छा होगा. और मैं विश्वास रखता हूँ, आई नो कि जब इतने लोग हैं यहाँ, यंगस्टर्स आर ऑल देयर राइट बिहाइंड यू. If you all can focus on your good things rather than your negative things, if you can go and love people rather than hate, you will succeed. Likewise, many people from TISF also present in the occasion and celebrated the birthday. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 40 cartoon cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case. Drug peddlers are actively supplying narcotics across the state daily, which is regularly seen in the headlines of every media house. Likewise, a total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. Bishalgarh SDPO immediately rushed to the scene on receiving the information. Few smugglers fled from the scene with a Mahindra Scorpio vehicle after witnessing the presence of the police. Later, the police seized the Bolero vehicle and took to the police station. ঘটনা এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12টা 45-45 দিকে একটা ব্লুরু পিকআপ আউটলাইন হয়ে এবং এটা সিডেল লোডেড ছিল. আমরা এসে কিছু জিলের মাটি পড়ে গেছে, পেডি কিছু গাড়িতে ছিল. টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সি পেয়েছি আর কিছু খুচরো পেয়েছি. কাউকে পাওয়া যায়নি. গাড়ি যে আউটলাইন হয়ে তখন চলে গেছে এখান থেকে. আমরা এসে মালগুলো গাড়িটা পেয়েছি. ইনভেস্টিগেশন করে করবো. গাড়ি নাম্বার আছে, কাগজপত্র আছে. ঘটনাটা বিএসএফ 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking further investigation to this case. Reported by Jivan from Bishalgarh, Chini Khorang.
On Friday, the occasion of Maharaja Pradut Kishore Devarma's birthday, books, copy, pen, pens, and many other study materials were provided to students in many schools in Lefunga, Kila Bagma, and Bishor areas. On this day, firstly, the Tripura Motor YTF and TWF supported by provided goods many patients in Lefunga Primary Health Center, starting from Lefunga Party House. Their study materials was provided to students in Mongbari English Medium School and Photo School on the occasion of Maharaja's birthday. E.M. Brundal Verma and Tripura Motor Block President Deepak Devarma and others were present. दिनै 4 जुलाइ जों जत सिनि बुबागा बरमगोनां सिनि महाराजा प्रदुत बिक्रम किशोर बाहादुरनि आसिमबा सालनोरगै जों सि 14 बुजों वाखिनोनि जे स्कुल सिलेक्टेड स्कुल थाङै जों मौना खाकलम बय मिस्टिर बागलेके ते मोनसे जों सिन पार्टी अफिसो अ थानसानि सालनोरगै जों जतन पुतलाय केक लाइमोन बिसिंथि अंदरनाव पालेके लेकिन सिनी ऑप्शन बुजोन और वाके और आमचे सिने सारा प्रॉन बुबानि आसिमे सालनो रगै जतान पालिजाक दम दम kai ताई सालनो सिंजत सिवो थान सालहनि सिजागो इंके बं भविष्यत म थानसन सालने सिनिजाकने ओके आरो तनो मा थानि फाङाव तामनि खाना नायदि सिरतन सिवो बुबाग्रा सिंति प्रसफन बाय लराय दङ जों जत तिसदाव थानसाकाय फानदै दङ इंगे सिंजे थानसाकाय फानदै बुबाग्रा न उग्लुक्ति फानदै दङ गामैनो थानसानि सालनि थानसानि फारुयै सालनाव बिनसनो सालनो थानसानि साल पालिजागु এবং তিনি সিমিয়া অবসর সিমিয়া সেকাংনি কয়েক বছর जों পালিও এবং ভবিষ্যতেও जों 4 जुलाइ थानसानि सालनिनो पाठानाय बराबर समाजा खातै पुस्तकनि सालाव माने बबाहाय खलायनि वागारानि लागै ताम नंयो बसुगातो सिनि 14 बुजों रयनगर सिमिया सातिफ्रावनो ततिप्रसदाव तंचाकाय बुबाग्रानो फानदै थासिं सागां हाइकेनो सिरतनो थानसाके फारकाय बुबाबो सिनबागैते सिरिगि सिन मानथकतानो मोमान এবং বসুতকাই সিন প্রসদাव হনবাগै मानदै सकतानो मानबाय बलराय खाय जों 80 বছর सिनि निजे नाव सिकलुजाकनि अरे पथायतन जमनि बुबाग्रा फाइसिं थानसांलायो এবং सोमदगे थानसाकै दंदे तंखाय मानदै सकतानो बुबाग्रानि बिसिनिमाय अमनां जत सिनि हासतेनि लुरनो कबगो जों हाइकेनो एक लगे थानि फानबाय थानसाके बुबाग्रा कुगदि फानमार এবং बुबाग्राबो सिन मानदै सकता जों जुदि थानसाकै जतन पुलि फायनाय এবং सिनि क्लाइटें जों जतन दज्ज जरमै बनो लगिरि थांनाय जों थंजा कमनि जेन हावो जों हासक बुथाथाव जाकमोन अमनि यागनि काकाय एकमात्र पायावनो बुबनो जों मारनाय थानसानि फानबाय बदसखां सालसिन मानदायसे मानबागै बनो खप्लाय Furthermore, the birthday was also celebrated Killa Bagma constituency, 3 different schools and provide study materials to students. CEM Purchandra Jamatia asked the people to do social work to help Tripura people. Members of Pramota and our delegates were present along with him. Lekhe hambai ini syarat Tripura baksa sini Killa Bagma sayo busu sini bubagra habubagra ni saima salno te Ansani sal जों हास्ते गोनां पालाय दङ जोंनि आयाव बाहायनो जों पालाय लेखा मजागा मानजा खाथिं ब्लक प्रेसिडेन्ट इबनथानि
सालो जों गोनाङै जे फरायनानैहाय जों दिनै आमचायाव पहिलाबुं सारा हात्ता गावनो जों लिटार स्कुलनि स्टुडेन्ट नगरा लायखा केग्रा लायखा केग्रा लाय दिनै बुबाग्रानि गनि ब्रेक खायलायखा गाहाम सामों ताथों होनै जों सालायखा अमा हायखो जों गरनकता कलम बागलायखा केग्रा गोसालायखा चकलेट दग सालायखा दिनै स्रावनो बागलायो अमा हायखोनि यागोलो जों फेगरि एकादे मडेल बर्षहाय आजागाव हायो जों जत स्टुडेन्ट खाता कलम नि चकलेट बिस्किट दग बायो दिनै हामजाग मोनसिनि बुग्रानि हामजाग मोन लाबो केनबो जों याफालाया On the other side, the birthday was also celebrated in Padmanagar SB School. Cutting a cake also provided the material and sport equipment. আজকে আমাদের সবাই জানে 4 জুলাই আমাদের ত্রিপুরার একমাত্র রয়েছেন এবং আমাদের বুড়া মহারাষ্ট্র মানিক ওনার জন্ম 4 জুলাই 1970 আজকে উনি 47 ইয়ার ওনার রানিং এজ আজকে শুধু এখানে না সারা নর্থ ইস্টে আমাদের সবার প্রিয় মহারাষ্ট্র এবং বুবাগরা এবং বর্তমানে আমরা বলতে পারি সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে একজন সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড লিডার সেই মহান ব্যক্তিরা আছে জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আজকে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ পদ্মনগর আমাদের তৃপ্তি ডিসি রামবাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আজকে স্টুডেন্ট এবং টিচার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে বুকরা জন্ম এখানে কেক কাটি এবং সাথে আমাদের এখানে যতজন স্টুডেন্ট আছে অ্যারাউন্ড 53 স্টুডেন্ট we are distributing notebooks and pen তাছাড়া আমরা আরো করেছেন যে বাচ্চাদের যেহেতু প্রয়োজন ডেলি বেসিস তাদের যে অ্যান্টি এক্সারসাইজ সুইমিং ফুটবল ব্যাট টেনিস চাইনিজ এরকম আজকে আমরা ডোনেট করলাম তো আমরা রাজ্যবাসী এবং বুবাগ্রা প্রেমী তাদেরকে আমার আমন্ত্রণ আগামী দিনে আমাদের বুবাগ্রাকে ভগবান ঈশ্বর এবং আল্লাহ এবং প্রভু শিষ্য ওনার দীর্ঘ জীবন কামনা আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে Bureau Report, Chini Khorang. Forest Department raid forest area and seized a large quantity of illegally wooden blocks estimated towards several lakh of rupees. Certain forest officials are accused of accepting bribes from individuals involved in illegal tree cutting. Incident from Tawatila area. Based on this incident, there was a chaos regarding the incident between local villagers and forest officials. There was test regarding the raid in Tripur area. আমরা কি আমরা বাইছে কেউ আপনার নামে তো রাখছে না কে রাখছে কি নাম আপনার ঘরের কাটতে কাটছে হ্যাঁ কি ব্যবসা করে Reported by Jiva from Bishalgarh, Chini Khorang.
Now it's time for a short break. For more exclusive news and get the latest update about the states and nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. The students of Loko Shikha Loya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. A total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case.
On Friday, on the occasion of Maharaja Pradyut Kishore Devarma's birthday, books, copy, pen, pencil and many other study materials were provided to students in many schools in Lefunga, Killa Bagma and Vishalgarh areas. Forest Department raid forest area and seized a large quantity of illegally wooden blocks estimated towards several lakh of rupees. Certain forest officials are accused of accepting bribes from individuals involved in illegally tree cutting. Incident from Tatuatila area. Bringing to you the news of the day. A gang of thieves stole several materials and important items from the Santi Bazar Model Higher Secondary School on Thursday night. The police of Santi Bazar Police Station have started taking the investigation to this case. It was learned that on Thursday night, a group of thieves stole several items and important materials from the Santi Bazar Model Higher Secondary School. The theft incident was witnessed on Friday morning. Santi Bazar police immediately rushed to the scene on receiving the information of the incident and started taking the investigation. আমি নরেন্দ্র চক্রবর্তী শান্তিবাজার মডেল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের আজকে চার্জে আছি, যেহেতু ম্যাডাম আজকে মিটিংয়ে গেছেন। তো সকালবেলা যখন আমাদের গ্রুপ ডি সাবিত্রী দাস আসেন, তখন প্রথমে নজরে আসে যে ম্যাডামের রুম আর হচ্ছে গিয়ে অফিস রুম, দুটো রুমের তালা ভাঙ্গা এবং দুটো করে 4টা আলমারি ভাঙ্গা আছে। জিনিসপত্র এখনো পর্যন্ত আমাদের নোটিশে আসেনি, এমনকি জিনিস নিয়েছে কিনা কতটুকু আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক। তো এর আগেও 3-4 মাস আগেও এরকম হয়েছিল। এই হচ্ছে আমাদের এখন পুলিশ এসছে, দেখছে, বুঝতে পারছি না তো তাদের মোটিভ কি। আসলে তো এখানে অনেক সার্ভিস বুক টুক বা ট্যাবও থাকে, কম্পিউটার থাকে, ল্যাপটপ আছে, কিন্তু এগুলি কিছুই নিয়ে যায়। কি হয়েছে বলতে, সকালে আমাদের গ্রুপ দিয়ে এসে গেট খুলছে, গেট খুললে ভিতরে ঢুকে যে সব গেটের দরজার তালা ভাঙা, আলমারির তালা ভাঙা। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাছে ফোন লাগাইছে, তো যথারীতি আমরা আইলাম, আয়া দেখি ভাঙা। তো আমরা কর্তব্য আমাদের পিএসকে জানাইলাম, আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভা প্যানেল জানাইলাম, তারপরে সবাই জানলো। এখন পিএস আইলো, দেখলো, তবে আমাদের সব আছে, ক্যামেরা আছে, কিন্তু ওই হার্ড ডিস্কটা নাই। তো আর এখন আলমারি থেকে টাকা পয়সা তো আমাদের কিছু নাই, হ্যাঁ, আলমারিতে কাগজপত্র আছে। এখন যার আলমারিটা প্রশাসন চাইয়া গেছে, এখন তারা দেখলে কইতে পারবো যে কি আছে বা কি নাই। হ্যাঁ, তো আরো আগেও একবার এরকম হয়েছে, হ্যাঁ, আবার ফের হইতেছে। মানে এটা আসলে বুঝলাম না এটা ঘটনাটা কি। Bureau Report, Chini Khorang. Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited has launched Ek Pair Maa Ke Naam schemes through a ceremony on Friday. Minister Tinku Roy, Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited Chairman Tuton Das and members were present. On this day, Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited has launched Ek Pair Maa Ke Naam schemes through a ceremony on Friday. On the occasion of International Year of Cooperative 2025, while speaking at the event, Minister Tinku Roy highlighted various issues on the importance of trees in our daily lives. Apart from Minister Tinku Roy, other present were the chairman of the federation and other dignitaries. আপনারা সকলেই জানেন যে যখন কোভিড হয়েছিল 19-20-তে, তখনকার সময় গোটা দেশ, শুধু দেশ না, গোটা পৃথিবীর মানুষ গাছের প্রয়োজনীয়তা বা তখনকার সময় মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে এটা কতটুকু গুরুত্ব। আমরা যদিও এই অনুষ্ঠানটা অনেক বছর ধরে করে আসছি, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার যে মাহাত্ম্য বা এই অনুষ্ঠানটা কতটুকু গুরুত্ব এই গাছ লাগানো বা গাছ বাঁচানো, সেটা আমরা যদি একটু চর্চা না করি তাহলে বুঝবো না। 1973-তে রাষ্ট্রসংঘে সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানানো হবে, গাছ লাগাতে হবে, এবং এই স্লোগানকে নিয়ে সামনে রেখে প্রায় 52 বছর গোটা দেশবাসী, গোটা পৃথিবীবাসী গাছ লাগিয়ে আছে। 5 জুন পুরো একটা বছর পুরো আমরা এই অনুষ্ঠানটাকে মাথায় রাখি। কিন্তু একটা কথা বলুন, যদি এখানে যারা আমরা আছি, সবাই এখানে যারা সমাবেত হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে, আমরা যদি দেখি আমাদের বিভিন্ন সরকারি প্রাঙ্গণগুলো যেখানে আমরা বৃক্ষরোপণ করি, এই 52 বছরের গাছ লাগানোর ইতিহাসটা
তো আপনি দেখবেন উমাকান্ত হোক, তুলসীবুদ্ধু হোক, এমবিবি কলেজ হোক, হসপিটাল হোক, যেখানেই আমার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অঙ্গনওয়াড়িগুলো, এরা সকলে মিলে আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা করি। প্রত্যেক বছর যদি 5-7টা করে গাছ লাগিয়ে থাকি তাহলে কত শত গাছ হওয়ার কথা ছিল, জায়গা থাকার কথা ছিল না, জঙ্গল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. 2 persons injured after getting hit by a drug addict. Incident at Kaman Chomni area. It is learned that a vehicle TR01AT0347 moving at high speed hit a person and got 2 people injured. The police searched the vehicle after receiving the information. Later, the vehicle was seized by the police. প্রথমত আমরা একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা গাড়ি অনিয়ন্ত্রিতভাবে খুব স্পিডে, খুব দ্রুত গতিতে, খুব রেকলেস ড্রাইভিং করে চলে যাচ্ছিল। তখন কামান চৌমস্থিত যারা লোকাল পাবলিক আছে ওরা আটক করেছে। এট দ্য সেম মুভমেন্টে আমরা এসেছি। আমরা এসে এখন ওই যে লোকটাকে তারা আটক করেছে পুরোপুরি ড্রাঙ্ক আছে। এই অনুযায়ী আমরা থানাতে নিয়ে গেছি। এখন বাকিটা দেখা যাবে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কী ধরা পড়ে। ওরা অ্যাকচুয়ালি অনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিয়ে গেছে, কার উপরে উঠেছে ওটা আমরা। এমনিতে কতজন মানে আহতের সংখ্যা মানে ওরা বলছে তো একজনকে আহত করে চলে এসেছে, এই জন্য লোকাল পাবলিকরা ওই গাড়িটাকে আটকেছে। চালক কি নেশাগ্রস্ত ছিল? হ্যাঁ, নেশাগ্রস্ত ছিল। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কিছু? নাম পরিচয় এখন পাওয়া যায়নি, থানাতে পাঠিয়েছে। এখন নেক্সট প্রসেস কোর্স অফ অ্যাকশন চলবে। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. An allegation was put towards a school teacher for not allowing the student to enter the school for not wearing schoolhouse uniform on Wednesday. This is an incident of Maharani Tulsiboti Girls' School. Based on the issue, the student parents made a complaint to the school principal. Regarding the incident, the student father said that it is mandatory to wear proper school uniform every day in the school. But on that day, her daughter was not able to wear the uniform because the uniform was not yet purchased due to financial issues. However, the teacher should also consider such situation and not take action against student, which is why the parent of the student made the principal and complained over this incident. আসলে এই স্কুল এই বছর শুরু হওয়ার পর থেকে এখানে শিক্ষকের অভাব এরকম একটা দেখায়া সপ্তাহে ক্লাস প্রায় সপ্তাহে 3 দিন হইতো, তাও সম্পূর্ণ ক্লাস হইতো না। এখানে বুধবারে ক্লাস মাত্র শুরু হয়েছে। তো আমি আমার মেয়ের নিয়ে আমি স্কুলে নিয়ে আইছি, আমার টুইন্স বেবি। তো নিয়ে স্কুলে আইছি, আসার পর যখনই আইছি তখনই মানে সবার আগে আইছি, টিচার্সদের আগেও আইছি আমরা। কিন্তু ওই বুধবার দিনের শুধু টি শার্ট পরছে না এই অজুহাতে স্কুল থেকে একদম গেটের বাইরে বাইরে গেছে দিদিমণি টুলুরানী দেবী, যিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, উনি বাইরে গেছে। কিন্তু ওই দিন আমি ম্যাডামরে আমি কইছি যে এটা তো আমি স্কুল ড্রেস পরাই আনছি, তো এই ড্রেসটা বাজারে অ্যাভেলেবেল নাই, গেঞ্জিটা কয়েকদিনের মধ্যে আমি কিনা দেবো। কিন্তু আজকে তো প্রথম বুধবার যে ক্লাস হইতেছে, না দিদিমণি বাড়তে রাখি না, স্কুল থেকে বাইকে দিচ্ছি। তো এতে করে আমার মেয়ের আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানসিকভাবে এমনিতেও ক্লাস হয় না, স্কুল খোলা থাকে না, ডে ওয়াইজ চলে। এরপরে এইভাবে বাইকের দেওয়াটা আমার কাছে খুব অপমানজনক মনে হয়েছে, অপমান করে বাইকের দেওয়া হয়েছে। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang.
Mohakaran Abhijan was held in demand of 8 projects with the initiative of Tripura Aniyomita Karmachari Moncha. Tripura Aniyomita Karmachari members were present. On that day, a rally was held at various roads and gathered at the capital. রাজ্যের 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মচারীদের দাবি দাওয়া নিয়ে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ মহাকরণ অভিযানে সামিল হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মী এবং আংশিক সময়ের কর্মীদের দাবি সনদ তুলে দেওয়ার জন্য। আমাদের যেটা মূল দাবি হচ্ছে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিতকরণ করতে হবে। নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। যে সমস্ত আংশিক সময়ের কর্মী আছেন যাদের 10 বছর পূর্ণ করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে শূন্য হাতে অবসরে গেছেন তাদেরকে এককালীন 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী মারা গেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা দাবি করছি অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য যে স্কিম ছিল 2006 এবং 2007-এর স্কিম, সেই স্কিম 31শে জুলাই 2018-তে বাতিল করা হয়েছিল। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য স্কিম পুনরায় চালু করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে আপনার যারা পাম্প অপারেটর আছেন পাম্প অপারেটরদের মজুরি বকেয়া আছে সেই বকেয়া মজুরি প্রদান করতে হবে এবং পাম্প অপারেটরদের কাজের শর্ত পরিবর্তন করা যাবে না। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা এই রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি, তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমরা শুনেছিলাম 2017 নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যদি নির্বাচনে সরকার বদল হয় তাহলে নূতন সরকার এসে আগাম সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করবে। সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী বন্ধুরা অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখলাম সেই প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করা হলোই না। উপরন্ত 2018-র 31শে জুলাই আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদের জীবনে একটি ভয়ঙ্কর কালো দিন, কারণ ওই দিন অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা, পার্ট টাইম কর্মীদের 10 বছরের পর ডিআরডব্লিউ করা, পার্মানেন্ট লেবার, ক্যাজুয়াল লেবারদের ফার্ম ওয়ার্কার করার যে সমস্ত সার্কুলার স্কিম 2006-07 সনে চালু করা হয়েছিল সেগুলো বাতিল করা হলো। বাতিল করে প্রদত্ত সার্কুলারে বলা হলো যে কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি স্বচ্ছ স্কিম তারা রূপায়ণ করবেন। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Tripura Youth Congress submitted a deputation to the Director of Health Department for the demand of form re-register of lab technician, radiology and image technology. The notification of job has been released from the Health Department Director. That's how many students apply for the job, but after a few days, a notification was given that due to some issue, they did not get their documents. So due to technical issue, many students were unable to fill up the form. That's why Tripura Pradesh Congress President Nilkamal Sahani submitted a deputation to the Director of Health Department. কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফ হেলথ অ্যান্ড সার্ভিসেস থেকে একটা রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, যেখানে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছিল, যেখানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্লাডের জন্য 39টা পোস্ট, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজের জন্য 27টা পোস্ট, আর অপটিমেট্রিক্সের জন্য 19টা পোস্টের রিক্রুটমেন্ট ছিল অনলাইন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে তার কিছুদিন পরে যখন মোটামুটি 20-25 হাজার ছেলেমেয়েরা এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলেছিল, তারপরে দপ্তর থেকে একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে যেখানে লিখেছে ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার, মানে যেখানে এই লিঙ্কটা টিপে যেখানে সবাই তার নিজের রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই সাইটটাই বলে টেকনিক্যাল ইস্যুসের জন্য সবাই যে বায়োডাটা এবং রেজিস্ট্রেশন ছিল সেটা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্যকর ব্যাপার, এত বড় একটা দপ্তর, এত বড় একটা সাইট, সেটা ক্র্যাশ করে গেছে। এবং তারপরে 7 দিনের টাইম দিয়েছিল যাতে রিসাবমিট করা হয়, কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে যখন রিসাবমিট করার জন্য বলা হয়েছে অনেক লোক রিসাবমিট করেছেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীরা বা যুবক যুবতীরা যারা এই চাকরির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে বা রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে তাদের এই সার্ভার ডাউনের প্রবলেমে তারা রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারেনি। আমাদের দাবি একটাই থাকবে যে আরও 7 দিনের টাইম যাতে দেওয়া হয় এবং এখানে এই দপ্তরের ভেতরে যাতে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়। যারা করতে পারছে না, যাদের
আমাদের সার্ভার প্রবলেম আসছে এই সাইটে, এই সার্ভার প্রবলেম যাতে না হয়, অতি সত্বর যাতে এটাকে ঠিক করা হয় এবং তারপরে আরও 7 দিন বাড়িয়ে এবং এখানেও যাতে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়, যার দরুন ছেলেমেয়েদের জন্য ইজি হবে এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। Reported by Abid from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालने रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजक माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका कुइलाखे आं नरम जतनो कोक्तमा काशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देनो नाइथाव ते ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 April से 7 May नि बिसिं फादि चिं जत्तो अन नाइथाव ते चिन सासा हापारो हाबन नाइलेन अक्षय तृतीया नि रांगचा डायमंड ताइरु खाइनि ज्वेलरी 100% exchange value माइनाइ रांगक सामो जतो परचेस न एशुड गिफ्ट फॉर माइनाइ हाइदि visit ke bhaidi train nang ni akshay tritiya no nai thao ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo haitam scooty take shakok no oro amazing discount ni logiwo low making thursday assured give mane mini purchase आंखिया नि पिक खा ताखे नाम खनांग नि पिक खेदी जित लागि राधा कृष्ण ज्वेलरी शोरूम नो उसा बाजार अगरतला धर्मनगर बेलनिया उदयपुर 7 May सिकान हामबाय खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 April ni simi 3 May jora Sharna Kamal Jewelers haste ni joto lokorongni bagoi kaisa koktoma kaham tuboi phaikya abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tuboi phaikya offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जतो लोकरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম
পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। জুন 25 পর্যন্ত কাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 7시대니 어카지대로 하스팅이 쪼또 루그럭노 아니 칸이 파이플레야 함산마 따이치바야파로
और बताए चिनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइथों Drink, roti se peliche shade ho jawe fresh. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulumkang Shalom in Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Fashala Roriatran Joganajio, Mondiro Klaizaga, Kasha Panda, Panda, Narwe, Okrangi Manzaka, MP, Blokuma Debno Koboy, Hastin, Father Hastin, Shadu Shonatan Raw. Hainai Moheshpur cha bagano kotok sorojak manka khoroksa borogi manka thei mung Sumon Debnat Patimung Boragul Gram Panchayat 2 nong ward amsayo Patimuni koktam mankino Patimung thayo thangai soika Kodamtala thanani police Hainai khungsa bike mal khunglahar Patimung kalai thika khoroksa borok Abu haikeno sago dukuman jakte khoroksa Patimung kheda chora thana amsayo paithago sago dukumanai rong tlangjak sakhamnogo
হাইনা লাহার পার্টি মহঙ্কলাই স্বাগত দুকুমানকা খরকসা বরক পাত এবং বিশালগড় লাল সিমুরা স্ট্যান্ড গানাও আবনিয়াগল স্বাগত দুকুমানাইনো পইলা তলাংসাকা বিশালগড় বখাস্তে শাক হামনগ পাইথগর রেফার খলাই রহরজাকা আগরতলা জিবি শাক হামনগ ফার্স্ট সারিগো এমপি বিপ্লব কুমার দেবনি মানজাক মুঙ্গ ফার্স্ট টেলিফোন এডভাইজারি কমিটি নি মিটিং খালাইজাকা মানজাকা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য এমএলএ অভিষেক দেব রয় হাইনাই উমার কাশইয়া খরকসা শিকলিনা রমফ্রানি চাইতুকমানি কক্সেল সামং কাশই ফেগা খরংনি ভরংনি ফাসিং বর্নি মুং বিকাশ দেবরমা তে সুমন দেবরমা আপাটি মুনি কক্তমা তিসানান থাঙ্গै জপ্রব জাংনান নাখা খরকসা কক্তমা থুমনাই ফসল কমলপুর বখাস্তিনি দাল বিদাল হেডজের ফিস সেন্টার তে ফার্ম বেড়াইনাইখা মন্ত্রী সুধাংশু দাস আশাল বিনিয়োগীয় তংখা দলাই হাঙ্গনে আচকফাং সুস্মিতা দাস দুর্গা চমনি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাবু কক্তমা শুক্রবই ফাশলা ররিয়াত্রা নরগে জগন্নাথ জিও মন্দির খালাইজাকা কাইসা পান্ডা পান্ডাও নারওয়াই অক্রাঙ্গি মানজাকা এমপি বিপ্লব কুমার দেব নখবই হাস্তেনিতে ফাদার হাস্তিনি সাধু সনাতন র আশালি পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে এমপি বিপ্লব কুমার দেব শাখা ধর্ম নাইনি রক জেফ্রো ফানো কপ্লাই অঙ্গ হেনে আবনো কারিবু শাখা থুরক বসুনি বড় রক হিন্দু রকনি মন্দির রক সবাইনানি চাইদখা আবনি মাংফলে তাবক ফানো নগৈ মানো হেনে আবাহাই কেন বাবরি মসজিদ দেই রাম মন্দির নি কক রক যত সাইমানো হেনে শাখা আবনো কারিবু পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে এমপি বিপ্লব কুমার দেব দেব শাখা মুঘল সম্রাটনি জরাওয়া রামলাল মন্দির সবাই বাবরি মসজিদ শ্রামজাকা হেনে আবনো কারিবা আশ্র দেবতাল বিদল কোকরাম শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব আর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লাস্টে নেমে গেলেন তখন অর্জুনের রথ ভস্ম হয়ে গেছে তখন অর্জুন বুঝে গেছে বলে দেখো আমি রথের মধ্যে স্বয়ং ভগবান বসা রথের উপরে হনুমান বসা আর সেই জায়গায় তীর মেরে বান মেরে লিয়ে দিচ্ছে অর্জুনের রথ বলে তার বীরত্বের আমি প্রশংসা করছিলাম বুঝে গেছো তো ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী জিত হবেই সে কলিযুগ হোক আর সত্যযুগ হোক কোন না কোন ধর্মাচার্যের মাধ্যমে মহান আত্মার মাধ্যমে এই ভারত ভূমি সুরক্ষিত থাকবেই এই মুসলিম শাসকরা এত কিছু প্রচেষ্টা এত ধর্মান্তরণ করেছে ওরা ইচ্ছে করে করে হিন্দুদের মূল যে বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি শিবজির উপরে রামের উপরে সেই মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করেছে আজও তার প্রমাণ রয়েছে রাম মন্দির বাবরি মসজিদের ইতিহাস আমরা অনেক জানি লাখো লোকের বলিদান হয়েছে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজিকে আজকের প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাবো যে বাবরের সময় প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর ওই সময় এই বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিল রামলালার মন্দির দর্শন ধ্বংস করে ওই বাবরের যোগ কেউ ভেবেছিল মাঝখানে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সত্তা অনেক প্রধানমন্ত্রী এসে গেছে দিয়েছে কিন্তু 2014-তে নরেন্দ্র মোদী ওই গুজরাতের ভূমি থেকে এসছে ওই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমি থেকে এসছে আর এসে আমরা দেখেছি আজকে বাবরের চিহ্ন নেই ওখানে রামলালা বিরাজমান আর রাম মন্দির নির্মাণ হয়ে গেছে
তার জন্য আমি বলছি শস্ত্র শাস্ত্র দুইটাই কোন যুগে দরকার। মোদির কাছে শাস্ত্রও আছে, শস্ত্রও আছে। তার জন্য পাকিস্তান আক্রমণ করলো, মোদি পাকিস্তানকে শাস্ত্র শেখায় না, শস্ত্র শেখায়। পাকিস্তানকে শাস্ত্র নিয়ে গেলে বুঝবে না, এ শস্ত্রের ভাষাই বোঝে। পৃথ্বীরাজ চৌহানও তখন সুলতান মাহমুদকে যদি শস্ত্র বুঝিয়ে দিত, তাহলে মুঘলরা আর মুসলিমরা ভারতবর্ষে ঢুকতে পারত না। ওই আমাদের বড় করে হৃদয়। তার জন্য সন্ত সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি থাকবে, কিন্তু মহারাজ সহি রাজা भी होना चाहिए, সঠিক রাজাও হতে হবে। আজকে দিনে তো রাজতন্ত্র নেই, সঠিক প্রধানমন্ত্রী হতে হয়। তার জন্য আমরা সুরক্ষিত। কার জন্য? কারণ কি আমাদের কাছে নরেন্দ্র ভাই মোদির মতো, যিনি পাকিস্তানের কাছে চিঠি আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন না। মুম্বাইতে হয়েছিল, কংগ্রেসের সত্তা থাকাকালীন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এর চাইতে অনেক বেশি মানুষকে নির্মম ভাবে মুম্বাইতে হত্যা করা হয়েছে 26/11 নির্মম ভাবে, সবাই জানে। পশুর মতো, চিঠি পিঁপড়ার মতো হত্যা করা হয়েছিল 247। কিন্তু শুধু আমেরিকাতে ইউএনএ চিঠি আনা নেওয়া যাওয়া এসব করছিল। নরেন্দ্র ভাই মোদি আমেরিকাতে চিঠি পাঠাননি। নরেন্দ্র ভাই মোদি যারা মেরেছে 100 কিলোমিটার ভিতর ঢুকে মিসাইল পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আসলে পান্ডব নারয় অকরাঙ্গি মানজাখা বিপ্লব কুমার দেবনো খবই হাস্তিনি তে ফাদার হাস্তিনি সাধু সনাতন রক আসল লোকরক ফাইমানজামানি বাংমানি বেলাইনি মকরক ক্লাই থতক। রাজা খরা আগল নিশিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং। হাইনাই মহেশপুর চা বাগানক কতক সরজক মানকা খরকসা বরংনি মানকথৈ মুং সুমন দেবনাথ পাটিমুং বরাগুল গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নং ওয়ার্ড আমসায় পাটিমুনি কক্তম মানখেন পাটিমুং থায় থাঙ্গै সইকা কদমতলা থানানি পুলিশ পাটিমুং নতে কক্তমানি বিসিংতে সাইমানকা ফারসলা বিষ্ণুপুর আমসানি খরংনি বরক মহেশপুর আমসানি চা বাগানো সুমন দেবনাথ মুঙ্গৈ খরকসা বরংনি মানকথৈ খাজি জাखे मानका हनै আবাই পাটিমুং নো কাহান কেন কক্তমারে হরজাখা কদমতলা থানানি পুলিশ রংন পাটিমুনি কক্তমা মানখেন পাটিমুং থায় থাঙ্गै সইকা কদমতলা থানানি পুলিশ পাটিমুং নতে কক্তমানি বিসিংতে সাই মানকা सांग्रंसाल सानजा जराव बकराबारि थांनानै बागै सुमन देबनाथ नंनि अंखरमानि हनै फियाबा सुमननि बिहिक नगो फुन खलायै सावरका सुमन बकराबारि सबाया हनै पाइतागो फरसाल फुंगो बिनि मांगदे खाजि जाखे मानका महेशपुर चाबागानाव पाटिमुं नरगै गक्तमानि बिसंदि तेबो साय मानका मांगथैनि कानाव जुआक बदल रक लाइजाक हनै नखंनि बरकनि खागामुं सुमन देबनाथ साकसाक थैया हनै फियाबा तामनि बागै आबा हाइके थैका एबा खरसा सुबायदे बाथार जाखा बनो तिये कासाजाक दालबेदल संमु पाटिमुंना तिये चाइटुगनायतो मुंगो अंखरजाक दाबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो रगै आमसे गनांगै नुकसा खावाना मुंते कमांगमुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हाइनाय खुंसा बाइक मालखुं लाहार पाटिमुं कलाई थैका खरकसा बरक आबो हाइकेनो सागो दुखुमान जाकतै खरकसा पाटिमुं खेदा छरा थाना आमसायो पाइथागो सागो दुखुमानाय रंगतलांगजाखा साखामनगो सालब्रमनो थागलिया लाहार पाटिमुंगो कलाई लांमा आरेमाने एबा सागो दुखुमानमानि कोकटमा कासै फाइमानि आबाहाइकेनो हाइनोहाय फासलाव खुंसा बाइक मालखुं याकना रकमाइने अंगुइ लाहार पाटिमुंगो कलाई थैका मुंनुं सुंपुया रियां दंथाइ बिदानगर आमसायो आबाहाइकेनो यांते खाकसा फाइसिं सागो दुखुमान जाकतै खरकसा बरक सागो दुखुमानानि मुं दनन्जय रियां पाटिमुं खेराछरा थाना आमसायो आबाहाइ पाटिमुंनो काहानकेनो बरकनो थलांसाका साखामनगो फियाबा साखामनंनि साकनानि रकनि चाइदों मुं दंमानि यागलो फानो ते खरकसा बरकनो माथाङै आरक मादिया साखामनंनि साकनानि रक আমার বাড়ি থেকে কিছু সামনে গেলাম ওই দোকানে তানে কিছু স্পিড ব্রেকার আছে ওইখানে আমরা দুজন বাদ করতেছি তে ওই স্পিড ব্রেকার লাগিয়া কন্ট্রোল করতে পারছে না ও ইটের লাগিয়ে গেছে তে আমরা দুজন ওই জায়গাতে পড়ছে কোনো জায়গা গেছে না নিজের স্কুটির থেকে পড়ে এই ঘটনা স্কুটি তো গিয়া মানে চালিয়ে তো গেছে আস্তে আস্তে আমরা দুজন কে চালাইছিল আমি চালাইছি আচ্ছা কি নাম আপনার আপনার নাম তারঞ্জয় আর যে মারা গেছে নুন সাংপুয়া বাড়ি কোন জায়গায় আপনার আমার হয়েছে মনসরা আর ওই যে মারা গেছে তারা বিধাননগর আমরা তো 1 কিলোমিটার হয়েছে না আমরা তো ডেইলি থাকে আমরা দুজন 70 থেকে থাকে আমরা একসাথে থাকে কি করে কাজ কি করে জমির কাজ করে খায় আমরা
কোন সময় ছিল ঘটনাটা? ঘটনা হয়েছে এটা তো ঠিক করতে পারছে না, 4:30 হইতে হইব। কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনাটা? কোন জায়গাতে হয়েছিল? মনসরা আর চন্দ্রকুমার ওই বোদারে। দামসরা থানার আন্ডারে পড়ে? না, খেদাসরা আন্ডারে। Patimuna te nukuni borokni bising nuksaka kha khamung. Patimuna kitinge amse gana nuksaka ufla ka fla. Bureau report Chini Khorang. হাইনা লাহার পাটিমং কলাই সাগর দুকুমান কা খরকসা বরক পাতে এবং বিশালগড় লাল সিমুরা স্ট্যান্ড গানাও আবনিয়াগলো সাগর দুকুমানাইনো পইলা তলাংসাকা বিশালগড় বখাস্তে শাক হামনগ পাইথগর রেফার খলাই রহরজাকা আগরতলা জিবি শাক হামনগ Traffic police strong ni asok karak naikol mungtong mani agolo fanut lahar pade mungo kelai langma are mani eba sago dokuman mani koktuma kasai phai mani thakliya Fashalo hainu hai lahar pade mungo kelai sago dokuman kha khoroksa borok pade mung bishalgor lal sing mura stand ganawo abai pade mung no kahan kino koktuma rahar saka fire service ni adong rok no pade mung ni koktuma man kino pade mung theo thangu sago ka fire service ni adong rok abani agolo sago dokuman ni lang zakha bola bishalgor bo khakste abani agolo jibi shakham nogore for khlai rahar zakha আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা স্পেশাল খবর আছে যে লালসিমা স্ট্যান্ড থেকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে গেলাম, গিয়ে দেখলাম একটা লোক রাস্তার সাইডে পড়ে রয়েছে। তো লোকাল পাবলিক হয়েছে নাকি রানিং বাইকের থেকে পড়ে গেছে। আমরা এরা রেস্কিউ করছি এবং বিশালগড় সাব ডিভিশন হসপিটালে নামটা পরিচয় পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না, সিরিয়াসের মতো লাগতেছে। পাইথা কক্তমা সুইজাক মানে জরাতে স্বাগত খমানে তাবুক সাকাম নগ সাকনার জাগে তংমানি কক্তমা পাতে মুনতি কিসেসে জরানি বাগি নুকসাকা ফ্লাকা ফ্লা বিশালগড় সিমি জীবনী কক্তম চিনি খরাং First Sharego MP Biplab Kumar Dev ni Manjak Mungo First Telephone Advisory Committee ni meeting khalai jaka Manjak MP Rajiv Bhattacharya MLA Abhishek Dev Roy National ni General Manager Agartala Press Club ni Achuk Phangpranab Sarkar no khoboite kubun adong ro Ashani Pandao Kok Sanani Thangai MP Biplab Kumar Dev Shaka Mudi Habani Naikormung Central Faimani Yagolono Information Technology and Communication no Shlaimung Phaiga Financial Aborok ni Shebrok Tebok Kobang Ongnai Hanei Abno Kariba Ashlo BSNL ni talbidal tang batang nati সাজাখা ককলাম দেখুন রাজ্যে প্রত্যেক 3 মাস বা 6 মাসে মিটিং হয় রাজ্যে পাক্ষিক একটা বৈঠক মিটিং হয় টেলিফোন অ্যাডভাইজারি কমিটি তার মধ্যে আমার সঙ্গে আছেন শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় উনি রাজ্যসভাতে ক্যাম্পি আছেন আর কৃতি দেবী সিং দেববর্মা উনি এখানে উপস্থিত নেই উনিও এটার অ্যাডভাইজারি কমিটির অন্যতম মেম্বার অভিষেক দেব রায় এমএলএ প্রণববাবু আছেন হেডলাইন্স থেকে উনি এটার মেম্বার আর বাকি অন্যান্য সদস্যরা রয়েছেন এখানে জিএম রয়েছেন মিস্টার মিনা তো রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিএসএনএল কাজকর্ম এবং আগামী দিনে কি কার্যযোজনা তা নিয়ে আলোচনা হয় আর যেখানে প্রবলেম হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয় যেখানে ওনারা সলভ করতে পারবেন সে বিষয়ে এখানে করা হবে আর যেগুলো না করা হবে সেগুলো রেফার করা হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে বিশেষত তার জন্যই এই মিটিং রাখা হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যে কানেকশন কারণ জনপ্রতিনিধিদের কাছে সমস্যা আসে আর বাকি যারা সরকারি ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারী অফিসার রয়েছেন এদের কাছে আসে কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা জনতার কাছে ডাইরেক্ট যায় তো সেখানে বিভিন্ন যে যা সমস্যা আসে তো তাদের অবগত থাকে আর এই মিটিংগুলোর মধ্যে সেগুলো আসে আর সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার পর যেগুলি সমাধান করার মতো সেগুলি সমাধান করা আর যেগুলি এখানে করা যেতে পারে সেগুলি সেন্ট্রালে রেফার করা হয় তার জন্য এই মিটিং রাখা হয়েছে এখানে যে সমস্ত সমস্যাগুলি উঠবে বা লেখনাগুলি আসবে সেগুলি আপনি সাংসদ সেগুলি দিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে চলবেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ চলছে তো সারা দেশব্যাপী আজকাল ডিজিটাইজেশন কমিউনিকেশন তার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে পুরো দেশব্যাপী আজকে প্রত্যেক মানুষের হাতে মোবাইল আছে আর ভারত সেলফোন
ম্যানুফ্যাকচারিং আজ দুনিয়াতে 2 নম্বরে রয়েছে। একসময় আমাদের নকিয়া ফোনও পারিশ করে আনতে হতো চায়না থেকে, কোরিয়াতে। তো আজকে ভারত জায়গায় নেই। তো স্বাভাবিকভাবে আমার পরিবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি আছে তার মধ্যে কমিউনিকেশনে কাজ করে সমস্ত গ্রামে ফাইবার অপটিক্যাল লাইন সেগুলো বিছানো হয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সিগন্যাল এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ হয়েছে ভারতের মধ্যে। আর তার কারণেই আপনারা দেখতে ত্রিপুরাতে রেশনিং ব্যবস্থা অনলাইনের মাধ্যমে হয়। তো এগুলি আগে ছিল না, আগে রেশন নিয়ে যেতে হতো। এখন কোনো জায়গায় গেলে আপনি ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন, ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন তবেই সাকসেসফুল হতে যখন আপনি সমস্ত রেশন দোকানগুলো পস্টের মাধ্যমে তার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। তার মানে কমিউনিকেশন অ্যান্ড সেই ইন্টারনেট গোল কমিউনিকেশন সবগুলো নির্ভর করে এগুলোর ডিপার্টমেন্টের আইটি আর ইনফরমেশন ব্রডকাস্ট, আইটি অ্যান্ড কমিউনিকেশন। তো স্বাভাবিকভাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার আস করে ভারতবর্ষে তার ফুল পরিবর্তন হয়ে আগামী দিন আরও বেশি তার ভিউজ এবং তার সার্থকতা আসবে, এটা আশা করি। Razoragolini Shimi Pronikoktum, Chini Khorang. Hai umasya khorok sashin rompran jungwane koksha samasoi fege khorong rongni phashing boni mung bikte bromate shumde broma apati muni koktuma shanan thangai jobjangna nakha khosa koktuma thumai phasha khorong nino ere like soilengta anani police Party munut koktuma ni bisingte manka umorga khorok sashin romprana jaimani koksha samasoi fege khorong borokni phasing borokni mung kaste borma de monde borma apati munut koktuma thumani thang khorok sa koktuma thumni mobile phone sochokro khlaijak ei aktuma thumnai bodo khlaimani party mokika apni monoroge kok thumnai rokni bishnu zakha khamo paitha party monode kokni bisingti sham kana woke bo bakrishan shebnai reading shomong kori tutum prina chatum kok shusam ashfaika etoga party monode umar pashiga arhuni borok shalangta thana khlaika fire party mono yakti fashal horokni ashina arrest khlaitu khap police স্টিল বাদ দেবো না। আরে আরে তুমি বোন না এদিকে এদিকে বোন তোমারে আজকে থানা থেকে আনছে। আরে তুমি আমার ক্যামেরা ঘটনাটা আজকে ঘটনা বলে আজকে 5টা 5:30 এমডিকে জাস্ট টাইম তো খেল নাই মনে তারিখ। তারপরে আমি ঘরে ছিল না, তার ঘরে ছিল না। আমি বিদেশে একটু আপনার বাড়ি বাড়ি জন্য আচ্ছা আপনি 5টা মে আসলেন না? আচ্ছা কি হয়েছে তখন, কি হয়েছে? মানে আমিও বিদেশে ছিল। আচ্ছা হ্যাঁ। তারপরে মায়া ফোন করে, তার বাদ আমি ফোন দিয়া তারপরে বাবা আমি বাইকেছি আমার নানি করে কিতা কিতা হয়েছে কাঞ্জা কয় কিতা হয়েছে কো কিতা বাংলা আমার কই না। তারপরে আমি যেছি কিতা কো আমি কয় না বাংলা কয়। তারপরে আমি কইছি আমার এই কিছু টাচ করতে চাইছি। কে টাচ করতেছে? ওই তার বিকাশ দেববর্মা, বাবার নাম বিদ, আরেকজন আছে সঞ্জু দেববর্মা, তার বাবার নাম পদ্ম দেববর্মা। বাড়ি কোথা? বাড়ি বৃন্দপাড়া। আমরা একই গ্রাম। আপনার মেয়ের সাথে মানে হাতাহাতি হইল না? আচ্ছা তারপরে বাইকে গেছি। আচ্ছা আপনার নাম? চিউলি দেববর্মা। বয়স? 17 প্লাস। আচ্ছা বাড়ি কোন জায়গাতে? বৃন্দপাড়া। আচ্ছা এই আপনারা কি থানায় কোনো মামলা কিছু করছেন? মামলা করছেন না? ঠিক আছে। Paithaga khorok ashamini mungut koye kerongok zakaya fire pati mungna die jaitu inaitu bong kharsakta bokis. Bureau report Khorang. কমলপুর বখাচিনে দাল বিদাল হেজরে ফিস সেন্টারে ফার্ম বেড়াইনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস আশাল ব্লকীয় তংখাদলে এখনে আচক ফাংসুস্তা দাস দুর্গাচনী ব্লক পঞ্চায়েত ছবিন চেয়ারম্যান বানু প্রতাপ দিনক হবিতে কোনা দংর
Abon yaglon no nok phangrang wai sajak dal bedal kokla salo Mantri Sundu Das ni logyot kha President Sushmita Das Durgajoni Block Panchayat Committee ni Chairman Banu Patabludi Fishery Department Director Santosh Das Secretary Dipadi Nayak Assistant Director Gorongondra Sarkar Kolpur Banga Fishery Superintendent Shil Nokhobe Kubun Office Rock দলা জেলা ভিজিট রয়েছে আজকে এবং আগামীকালকে আমরা দিনের সফর করি দলা জেলাতে। তো আমাদের দিনের সফরকে আমরা এই জেলা বিভিন্ন প্রোগ্রেসিভ ফার্মার আমাদের ফার্ম যেগুলো আছে ফিশারি বা আমাদের বিভিন্ন লাইভস্টক ফার্ম এগুলো আমরা ভিজিট করছি এবং আগামীকালকে আমাদের রিভিউ মিট রয়েছে আমবাসার। তো আমাদের এই ভিজিটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের রাজ্য বা এই জেলা যারা প্রোগ্রেসিভ ফার্মার আছে তাদের ফার্ম ভিজিট করা, তা কি কি সমস্যা ফেস করছেন, তা কিভাবে উন্নতি করে সবকিছু সব বিষয় সম্পর্কে জান এবং তাদেরকে ডিপার্টমেন্ট সমস্ত সাপোর্ট লাইক সায়েন্টিফিক সাপোর্ট, টেকনিক্যাল সাপোর্ট, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট সবকিছু আমরা তাদেরকে যাতে দিতে পারি এই জন্য আমরা ভিজিটে বেরিয়েছি। আজকে আমরা এখন ফলপুরে রয়েছি বর্তমানে ফজমিয়া এখানকার যিনি একজন মানে প্রোগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার, ওনার ফার্ম ভিজিট করেছি। আমরা ওনাকে গত বছর বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছি, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি এবং ওনারটি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ তিনি মাছ চাষ করে শুধু এই এলাকার মাছের চাই পূরণ করছেন এমন নয়, আমাদের রাজ্যের যে মাছের চাহিদা সেটা পূরণেও তিনি সাহায্য করছেন। সাথে সাথে মানে পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ করে বা নিষ্ঠার সহিত কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সমাজে, তার অন্যতম উদাহরণ তো আমাদের ফয়েজ। Khwanjmi biplop ni kok Chini Khorang Tabu kisleng lamani jora tebo hastra hate haktoni kok to tuwe faitong ho lamani yagulo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুকু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক ফাশলা ররিয়াতরা নরগে জগন্নাথ জিও মন্দির খাইজাকা কাইসা পান্ডা পান্ডাও নারওয়ে অক্রাঙ্গি মানজাকা এমপি বিপ্লব কুমার দেব নখবই হাসতে নিতে ফাদার হাসিনি সাধু সনাতন র হাইনাই মহেশপুর চা বাগান কতক সরজক মানকা খরকসা বরংনি মানকে থৈ মুং সুমন দেবনাথ পাটিমুং বরগুল গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নং ওয়ার্ড আমসায় পাটিমুনি কক্তম মানখেন পাটিমুং থায় থাঙ্গি সইকা কদমতলা থানানি পুলিশ হাইনাই খুংসা বাইক মালখুং লাহার পাটিমুং কলাই থৈকা খরকসা বরক আবু হাইকেন সাগর দুখুমান জাকতে খরকসা পাটিমুং খেদা ছড়া থানা আমসায় পাইথাগর সাগর দুখুমানাই রঙতলাং জাখা সা খামনগ হাইনাই লাহার পাটিমুং কলাই সাগর দুখুমানকা খরকসা বরক পাট এবং বিশালগড় লালসিমুরা স্ট্যান্ড গানাও আবনিয়াগল সাগর দুখুমানাইনো পইলা তলাং জাখা বিশালগড় বখাস্তে সা খামনগ পাইথাগর রেফার খলাই রহর জাখা আগরতলা জিবি সা খামনগ ফার্স্ট সারিগো এমপি বিপ্লব কুমার দেবনি মানজাক মুঙ্গো ফার্স্ট টেলিফোন এডভাইজারি কমিটি নি মিটিং খালাই জাকা মানজাকা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য এমএলএ অভিষেক দেব রয় হাইনাই উমর কাশইয়া খরকসা শিকলিন রমফ্রানি চাইতুকমানি কক্সেল সামং কাশই ফেগা খরংনি ভুরংনি ফাসি বর্নিমুং বিকাশ দেবরমাতে সুমন দেবরমা আপাটি মুনি কক্তমা তিসানান থাঙ্গै সপ্রবজংনান নাখা খরকসা কক্তমা থুমনাই ফসল কমলপুর বখাস্তিনি দাল বিদাল হেডজের ফিস সেন্টার তে ফার্ম বেড়াইনাইখা মন্ত্রী সুধাংশু দাস আশাল বিনিয়োগীয় তংখা দলাই হাঙ্কনে আচকফাং সুস্মিতা দাস দুর্গা চমনি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাবো কক্তমা শুক্রবই সুরমনি কসা মালখং নকতাল মালখং হনে ফালমানি কক্সিল সামুকা শাখা বিশরামগঞ্জনি এডর এন্টারপ্রাইজ কোম্পানিনি মুঙ্গৈ আউবাই হনৈন শাখা অটো মালখং পাইতলাংনাই পাইসিকাং দেব বর্মা পাটিমুনতৈ আ অটো মালখং পাইতলাংনাই পাইসিকাং দেব বর্মা তামো শাখা ফাইদি তাবুক বিনি খুকতৈন স্রাই স্রাইকে খানাই নাইলায়নো মাসে 5 তারিখ গাড়ি লইছিল তো আমরা কাগজপত্র করতে গিয়া রেজিস্ট্রেশন বা গাড়ি অর্ডার হয়েছে আপনার খয় ডিস্ট্রিক্টের রাইসেল দেবমার নামে। তো এই প্রথম আমরা দেখছি যে বিশ্বমন্দির ইলেকট্রিক অটো গাড়ির যে শোরুম এখান থেকে ইউজ করা গাড়ি অর্থাৎ সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বিক্রি করা মানে করে দিচ্ছিল আমরা। তো এখানে আমরা মানে যে সিন্ডিকেট আছে আমরা বিশ্বমন্দির সিন্ডিকেটে, তো যেহেতু শিবজয় ডিস্ট্রিক্টের সিন্ডিকেটে আমরা ভর্তি দিতাম চাইছে না। হ্যাঁ, তো আমরা এখন আজকের মধ্যে আমরা গাড়িগুলি আমরা শোরুমে দিয়ে যাচ্ছি।
বিশালগড়ের সীমি জীবনী কক্থম চিনি খরাং ফাশলা সারাবারা গণতান্ত্রিক নারী সমিতি অভয়নগর অঞ্চল কমিটি নি লুয়াজি জাংমাবাই রাজখর আগুলিনি রাধানগর আমসায় মানববন্ধন তাংবুতাং খ্লাইজাকা আবহাইকে নাশলা বরিরক সাতক পিতক খ্লাইজাক মানতৈ সাজাকা কগলাম আপাটি মুংনো রগৈনো মথাক জাংমানি সানলাইমুং তিসাওই খ্লাইজাকা মানববন্ধন তাংবুতাং ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি অভয়নগর অঞ্চল কমিটির আহ্বানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে মানববন্ধন কর্মসূচি সংগঠিত করেছি। আমরা লক্ষ্য করছি প্যালেস্তাইনের উপর ইসরায়েলি যে আক্রমণ, সেই আক্রমণে হাজার হাজার শিশু নারী তাদের জীবনহানি ঘটছে, তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। সেই নিরপরাধ নিরীহ নারীদের যে আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা দেখেছি যে ইরানের উপর যে আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা স্লোগান তুলেছি। তাই আমরা স্লোগান তুলেছি, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের পেহেলগ্রামে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে 26 জন রাজখর আগুলিনি সিমামিনি কক্থম চিনি খরাং কারেন্ট স্মাर्ट মিটার ন খবৈ কাইবরি সানমুং নতৈ বুটারিয়া চং ফেরাং বেদেক তাং নকনি সিএমডি नि थानी डेपुटेशन या फरलाइका महिला संग्राम समिति स्मार्ट मिटार चेंगजाकमानि सिमिनो दालबिदाल जोंजाल कलाइजाक हास्तिनि तंग संलुकुरक आबनरगिनो फासालो बरनि जोंजालनो सकबनानि बागै काइबरि सानमुं नति सावै बुटरियानि সিএমডি नि थानी डेपुटेशन या फरलाइका আমরা এখানে মানে মাননীয় সিএমডি সাহেবের কাছে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার সহ স্মার্ট মিটার বাতিল সহ 4 দফা ডিমান্ড নিয়ে আমরা সিএমডি সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে। দেখা গেছে মানে স্মার্ট মিটার আসার পরে একটা অসামঞ্জস্য বিল, ভূতরে বিল এবং আগের তুলনায় বিলটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, যেটা মানে ত্রিপুরার মধ্যে দেখা গেছে সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিপিএল ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা বেশি, যে কারণে তাদেরকে যে স্মার্ট মিটার বসানোর পর প্লাস বিদ্যুৎ মানে পরিষেবাটা বেসরকারিকরণ হওয়ার পরে গরিব মানুষের জন্য একটা ভীষণ অসুবিধা হয়ে গেছে, যেই কারণে ওই বিলগুলি তারা দিতে পারছে না। কিন্তু দেখা গেছে গভর্নমেন্টের উপরও তাদের চাপ আছে, বিল দিতে হবে, কিন্তু এরকম একটা বিল আসলে তো গরিব মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব না। তার জন্য আমরা স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে, বেসরকারিকরণও আমরা চাই না, বাতিল করতে হবে। আমরা চাই বিপিএল ভুক্ত পরিবারগুলিকে ফ্রি কারেন্ট দেওয়া হোক, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হোক এবং যেটা বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল বাতিল করা হোক। এই 4টা ডিমান্ড নিয়ে আমরা সিএমডি সাহেবের কাছে এসেছি। কি বলেছে উনি? আমরা সিএমডি সাহেবকে পাই নাই, উনি একটা মিটিংয়ে গেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সিএমডি যে ম্যাডাম আছে উনি বলছেন উনি আমাদের এই ডিমান্ডগুলি যুক্তিকতা স্বীকার করেছে। আর যে বিপিএল পরিবারকে যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে, এটা এখানে একটা স্টেট রেগুলেটরি কমিশন আছে, ওইটাতে আমাদেরকে যেতে বলছে আর কি, বিপিএল ভুক্ত পরিবারগুলির জন্য। রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণামনি কক্থম চিনি খরাং हाने माइब गंगा पंचायत नि प्रधान ते उपप्रधान नि पातिमुं नरगै तुंफ्लालाइजाक आमसाइनि लोकरक आ पातिमुं नरगै न फासालो तेलमुरा आरडी ब्लक नि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर कौशिक देब्रमा आमसाइनि लोकरक बाय खलाइका कायसा मीटिंग आबनियागुलो नकक्तमा थुमनाय रंनि बिस्कांगो पातिमुं नतै साइखनाराका तेलमुरा आरडी ब्लक नि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर कौशिक देब्रमा আজকে এখানে একটা প্রিসিডিউল অনুযায়ী একটা নো কনফিডেন্স মোশন উপপ্রধানের উপর একটা অনাস্থা আনা হয়েছিল। তো সেই মোতাবেক ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিস থেকে আমাকে প্রেসিডেন্ট অফিসার বানানো হয়েছে একটা অর্ডার মূলে। তো আজকে এই অর্ডার মূলে আমি এখানে এসে মিটিংটা করে নিলাম আর কি। সব পঞ্চায়েত মেম্বারে আজকে উপস্থিত হয়েছে এই মিটিংয়ে। কতজন অনাস্থার পক্ষে? হ্যাঁ, অনাস্থার পক্ষে কতজন মেম্বার ছিল?
অনার্সটার পক্ষে এটা তো আমরা পরবর্তী সময় আমরা ডিক্লেয়ার করে দেব। আমরা আগে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিই, তারপর যখন একটা ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে একটা আসবে, একটা রিপোর্ট আমাদেরকে দেবে, তো সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে ফাংশন হবে আর কি। আজকে কি শুধু উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনার্স? হ্যাঁ, শুধু উপপ্রধান। তেলামুর আনিসিমি হিরণমণি ককথম চিনি খরাং रेल टिकेटनि रांमारि गोबां खालायजांमानि पार्टी मुंनरगे राजाखर आगुलिनि बादारगा रेल स्टेशनाव रेल मालखंबाय थांलाय सुख्लायनाय तंकसं लुकुरक खादुमानि फुनुकलायखा त्रिपुरा हास्तो रेल मालखं जेंजांमानि सिमि हास्टेन लुकुरक शेख सामानमानि हास्टेन जुदा जुदा थाइने हाइकेनो रांमारि कम बायखाय थांलाय सुख्लायनानि फियावा ताबो हिंके आबुनि रांनि मारि गोबां खालाय रोजाकमानि बाय खादुमानि फुनुकलायखा रेल मालखंबाय थांलाय सुख्लायनाय तंकसं लुकुरक আমি মুম্বাই যাওয়ার গিয়ে যথারীতি 3 বছর পর যাওয়ার যাত্রী আমি আজকে এসে দেখলাম হঠাৎ করে ভাড়াটা একটু বেড়ে গেছে। কোনো কিছু মিডিয়া বা কোনো কিছু খবরে সেরকম তথ্য আমরা পাইনি যে রেলের ভাড়া বাড়ছে। ভারত সরকার হঠাৎ করে যে রেলের ভাড়া কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম টিকিটটা কেটে। এতে করে আপনারা কি অসুবিধা হইতেছে? এমনিতে অসুবিধা কিছু না, হঠাৎ করে ভাড়াটা বেড়ে গেছে। এটা আমি মানসিকভাবে তো সেরকম প্রিপেয়ার ছিলাম না, টাকা পয়সা যথারীতি নির্ধারিত টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি, এসে দেখলাম হঠাৎ করে একটু ভাড়াটা বেড়ে গেছে, এটাই একটা অসুবিধা। আর্থিকভাবে একটা আপনার নামটা? আমার নাম আশিস চক্রবর্তী। রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণামনি ককথম চিনি খরাং फासला विधानसभानि खाजा कायसा कमिटिनि खरकसिनि आदांराव हास्तिनि जुदा जुदा रोंनगो तंमानि SC ST हस्टेल बेरायनायखा आबो हायकेनो जुदा जुदा स्कुल थांमानि लगे लगे बुफां बुसा कायलेखा आशाल विजिट खालायनाय आदांराव প্রমোদ রিয়াং একটি নেতৃত্বে এমএলএদের টিম এসেছিলেন। তারা আমাদের হোস্টেল ঘুরে দেখলেন কি ব্যবস্থাপনা আছে বাচ্চাদের জন্য, তাদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা, তাদের বাথরুম সবকিছু ওরা ঘুরে দেখেছেন, ওদের সাথে কথা বলেছেন, গার্ডিয়ানদের সাথে কথা বলেছেন এবং এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে। টিম ভাগ করা আমাদের এখানে ধর্মনগরে আজ থেকে ওদের শিডিউল ছিল ধর্মনগর ST হোস্টেল। যদিও এটা ST হোস্টেল বলা হয়, এটা যে ST থাকতে পারে। এখানে আমাদের ইনটেক ক্যাপাসিটি 30, কিন্তু বর্তমানে এখানে 15 জন ST স্টুডেন্ট থাকে। সেখানে খুব পুরুষ না মহিলা রয়েছে? খুব পুরুষ মহিলা এরকম কোনো ক্যাটাগরি থাকার নিয়ম নেই। আপাতত একজন মহিলা আছে, কিন্তু খুব ডেজিগনেটেড, খুব পোস্টেড নাই, এখন টেম্পোরারি কাজ চলছে। যিনি আগে রিটায়ার হয়ে গেছেন তার মানে এতে কোনো নতুন রিক্রুটমেন্ট হয়নি? এটা আমাদের প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে ডাইরেক্টরেট থেকে রিক্রুটমেন্টের প্রপোজাল আসবে, তখন রিক্রুটমেন্ট লোকালি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা ত্রিপুরা বিধানসভাতে আমাদের একটা কমিটি আছে, ST কমিটি, যেটা আমরা দেখি সারা আমরা স্টেটে যে ST বয়েজ হোস্টেলগুলো ঠিকঠাক আছে নি বা তাদের কি সুবিধা অসুবিধা, এই তাদের এই ভিজিটের জন্য আমরা আছি। আর কোথায় সুবিধা আছে এগুলো আমরা দেখে আমরা কমিটিতে বসে আবার মিটিং করে আবার এটাকে রেকটিফাই করে। আমরা অনেক জায়গাতে প্রায় 18টা জায়গাতে আছে, বা জাস্ট আমরা শুরু করছি। এখান থেকে আমরা যাবো দামছড়া থেকে কাঞ্চনপুরে যেত ST বয়েজ গার্লস হোস্টেল, এরপরে জাম্পুই হিল, ওইখানে 2টা না 3টা হোস্টেল আছে, এরপর আবার কাঞ্চনপুর, এরপরে আমরা কৈলাসহর। এভাবে আমরা টোটাল 18 থেকে 19টা স্পট আছে যেটা গিয়ে আমরা পরিদর্শন। আমরা আছি তো 12-13 জন আছে, কিন্তু আর সবাই এলো না। আমরা মনে হয় 7-8 জন আছে। এখানে CPM থেকেও আছে, আমরা BJP থেকে এবং মঠা থেকে সব পার্টি থেকে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং ফাশালা বুবাগ্রা প্রদুর কিশোর দেবরুমানে আসাইমানি শালনরগে MLA পল ডাংশনি শাক থারমুংবাই লংত্রাই বেলিনি দালবিদাল রংনক তে শাক হামনগো বাগজাকা দালবিদাল মানাইखोनै Kano
आशाला करमसरा स्कुल हस्टेल हस्पिटाल बागजाखा दालबिदाल मानायखनै आबो हाइके मानायखनै सुबासो मानमाबाय रोंसोरनाय ते साखामनगो तंनाय लुकुरं बिसंग नुकजाखा खातंमो ता लालुक तिफ्रा नों ब क्लास परे क्लास 9 नों स्कुलनि बुंखाय मुलुगा क्लास 12 स्कुल नक तो नै तामा मानखाबा सबने उपलक्षे तामा बागफाय सिनि जे ता बर्तमान तंनाय राजा बिनि बादिनि बागै जोंनाथिनेम যত পুস্তকের নাম কলম খাতা আর কেন বাজাখা ছব বাগফাय এমগে স্যার তিনি বগ্রানি আসাইমা সালো রেসিডেন্সিয়াল হস্টেল তাই হসপিটালস চারটা পিএইচসি তাই একটা সিএইচসি ও জায়গাও এই চাজাকনাই আইটেম রক বাজাখা স্টুডেন্ট রকনকে নোটস কলম রক ইনিশিয়েট খাইকা ত্রিপুরা মথা পার্টি YTF TWF তিনি TWF रखाय तेकेसे जागा थांमानि बागै तिनि और सफैलिया हाइके गोबां मा जागोन जों डिस्ट्रिबिउट खेलेगा पार्ट खायो बग्रानि आसाइमा सर तेकेसे सुमु बग्रानि आसाइमा सालरुक सावै ताबुनि ए जे युथ जेनेरेशन जेता ड्राग्स बाय एरिके कबुल तंगाय रमति तिनि हाय साल गथार तामु कक जानाय साल तिनिनि सालो एक्चुअली अबनो कथा दमु सम तिनिनि सालो सिमिया दिलिनो कायसा ड्राग्स रगनो ति जरा चराय रगनो सङै तंगाय दं बरमनि थानि कायसा मेसेज नरक एडिक्शन ना अंकाय नरकनि दफा न एडिक्टिंग दि नरकनि कल्चर न एडिक्टिंग दि साइमानि स्टंग अंकाय ड्राग्स ना कांकाय थैनाय सालजाने ड्राग्स तांगै नानाबा अंकाय नरकनि बसकांगो फ्यूचर गोबां मा काहाम दङ जों नरकनि थानि जों नरकनो सपोर्ट खायनाय 100 बार सपोर्ट खायनाय आमबागै नरक ड्राग्स रक बायता खबुदि स्पेशली तिनि अकक मा सामानि कारण अंकाय बुबाग्रा युथ रकना सकै हामजागै युथ न तिसाना बागै चाइथगै तंमान जागा नरक ब जागा फानदना Bureau Report, Chini Khorang. Tini ni koktuma ashuk zratino, taiba haste hayungte haktoni koktuma, shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang. खुलुमखा যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগনা বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ো বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগন মারাতা হামতে আমজার মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা কুইলাখে আং নরক যতন কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brand ni collection de na nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hongai na rong manai 100%
20% off mainai silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no oro amazing discount ni logiwo low making charge te Asia di bamana mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belonia Udaipur 7 Melisika Hambai Khulungkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lokorangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsangni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lokorangno phaina bagai kobokjao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি পানি সারে গা সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Kisha rang mari baino gobang rang buisa ajinani kaisa sep kaham Nini nokni pukri wono khlaidi dal bidal beremni achar rang mari kisha baino tabu mandai chargoria kamini takhuk ranjan debur mani aro manthogu dal bidal beremni kaham apona manthogu kotorte chikona busa Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar
noro joto amano katla ruit milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu japan puti tei joto ano tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei kom rot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung ungkai sargoria village Pranab Bidabomoni ganao lik tongo kasa sata lik tongo aga gano manthoknai a komretono manthoknai Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani sheb mangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa haparo hawen nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no issue gift for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP offer inke meka lucky draw tongo haitang scooty take shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di bamane mini purchase angkhai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতে নিলুকুর অগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনার রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লোক রং মারা তাহামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Welcome to ICFA University.
now. From Lychee Drink, refresh your feeling. Chili Shitini, Okarji Tero, Hastini, Joto, Lukurogno, Ani, Kani, Paiflea, from Zama, Taichi Bayafa. All the time, Chini, Katalaima, they hamari the way fighter. Drink, roti se peliche shade ho jawe fresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. Kolom ka ang Sunita Morashing, Nurukso to Noram Sugo Sinita Bushok Sorani Kogborok to Mawo. Pulano Fadi Naleano Tini Kok to Mabokragrok. Bisisala it Haman Yagolobo implement Klaizaglia di Prasha Ekorni, Kasha Shamung Batang, Abuni Bagay BZP Habang ni Onkori, Finani Bagay, Tiar Ongzak di Pramotha. Tashala Agortla Press Club Kasha Kokong Panda Clay Abai Henin Tampa Muraka, the Pramothani MLA Ronchite Porma. I know how one of my since like a hostel logo shakshan Kotok Shoroi take out MCO Rung Sringi Tongai, taking Marak Mungo Korosa Shekla. Patimuni Kokto Aman Khan Gino Patimuta Tango Shawika, Monothanani Police, Patimunati, Chaitawinate Mungo on Korzak Tabuk Monothanani Police. I know how is a Kokomani Pisinti Ramsundrogat Indra Colony Amseni Tongiting Quasars in Nogoret Klaimanjaka, 11-gram brown sugar. Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Ungan Shaka Police. Pythagonok Funkin Quasarji Karzokomani Bagot Ignaris Kaika Police. Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaizaka Kaisa Advisory Committee ni Koksa Panda. Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev, MBB Airport Director K. Shimina, West Hankoni DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K. Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no Kobe de Kubunadong Rock. Joshua Raza Koraguli ni Porba Shawa Iskon Agortolani Luazi Mumbai Road Ki Filmano Tuye, Klaizaka Kasha Panda, Manjaka Hasne Hastepa Indroshana Redinalo, MP Biplop Kumar Dev, Bubagara Pradip Kishore Dev Burma,
Kasam MLA Dr. Dilip Das no khoboi te kubana dong rok. July Shalmari or Raza Khoraguli work Klaizangani Tanguitongo illegal migrants issue no the Kashakoto rally. Arili Joton Koshung Lokorokni, Reli Huni Shaga Emiler on Chita Burma. Mansane Hastini Bubagara Project Pisor de Burma no Kubite Kubun Lokorok. Just Lokashakoko Bandakle Okono Shaga Emiler on Chita Burma. Lama Kinaro Berazak Markungo Hangit Hotel Romani by Lahar Party Mungo Kalai Himrazak Khorong Borok. Party Mung Sorilam Lahara Tomani Hotel Biscani Koktuma. Abai Party Muni Koktuma Mankino Fair Shavis ne Adon Rok Tangi Ashago Komane Rokno. Langsaka Bishop Gorbakas the Shaham Nogo. Abania Glor Efer Claire Horzaka Agotla Zibi Shaham Nogo. Tabu Koktuma Shokoroboi. Bisizalai Tangmani Yagolobo implement Klaizaglia Tiprasha Accordni, Kasha Shamung Batang, Abuni Bagai BJP Habangni Onkori, Finani Bagai, Tiar Ongzak Tipra Motha, Tashala Agotla Press Club Kasha Kokrum Panda Klai Abai Henin Tamro Muraka, Tipra Mothani MLA Ronchite Burma. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF তিনি স্লাইব ত্রিপুরা মথা তাইবা কতর বেরেমো খ্লাইজাকা থকাইমুং ত্রিপুরা মথানি খরকতাম MLA ন মন্ত্রী খ্লাইজাঙ্গানি গশমুং মানমানি ইয়াগুলো বিজেপি বাই হাবাঙ্গো আসুকমানি ত্রিপুরা মথা ইয়াবা পাইথাগো ত্রিপুরা মথানি খরকনি MLA নসে খ্লাইজাকসিও মন্ত্রী আবনি বিসিংহ খরকসে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই খরকসা MLA নকে খ্লাইজাকা হাব মন্ত্রী Taldong Bishingo Tiprasa Accord implement Klaizak na Hine, Greater Tipra Land no Yakare, Joto Beremni movement Yakare Romani, Tipra Motha, Fiaba, Bishisa Light Hangpano, Tiprasa Accord ni, Kasha Goshimung Pano, Klaizak Mani, Nuxaglia Hastini Lukuro. Abonote Hastiganang, Tipra Motani Shaka Nuxaka, Kadomung Day Chezamo. Edisi Hapango Tongpano, Mungsha Shamuk, Klaimanlia, Tipra Motani, EMT MDC. Abuhai Tongkoro, Kotol Zungalo Klaiza, Tipra Motha Party. Abo haikeno illegal immigrant no tui Tipra Mothani Shanmungo Mungsha Shaktharmung Naharlia BJP Hapango Tongphano Mungsha Shamungphano Klaimanlia eba Klainani Rizaklia Tipra Mothani MLA Rokno Aboni bagai BJP Hapangni Ongkhoroi Phainani bagai Tiarangza Tipra Motha Tasala Agotla Press Club Kasha Kokthum Panda Klai Abo hinoino Damrok Mongrekha Tipra Mothani MLA Ronjit Debroma Abo haikeno BJP Bodoni Ongkhori Phainai MP Kirti Singh Debroma Hapango Tongphano Mungsha Borong Rizaklia Tipra Mothani MLA Rok Hnibo Shaka Tipra Mothani MLA Ronjit Debroma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কির্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে এক বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023 এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো